காலையில் அஸ்திபாரம் நிர்மூலமாகுதே என்கிறதான ஒரு ஆச்சரிய ஒரு சத்தத்தை சங்கீதக்காரன் பேசுகிறதை நாம் பார்த்தோம். In the morning we considered as to how the psalmist exclaims saying, oh how the foundations are being destroyed. අත්තිවාරම් විනාශ වෙනවානේ කියා ඒ පුදුමාකාර වූ ප්‍රශ්නයට ගීතිකාකරු අසන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අප ඇසුවා. ஒரு வீடு தீப்பிடித்தால் எப்படி சத்தமிடுவார்களோ அதிர்ச்சியோடு, அதுபோலதான் இதை பார்க்கிற அந்த சங்கீதக்காரன் அஸ்திபாரங்கள் நிர்மூலமாகுதே என்று அதிர்ச்சியோடு பேசுகிறார். When a house catches fire, just as the people around them start to exclaim and shout out with real shock, in the same manner the psalmist in this place exclaims saying, oh how the foundations are being destroyed. ගෙයක් ගිනිගන්නා වූ අවස්ථාවේදී මේ ගේ ගිනිගන්නවානේ කියා ඒ ශබ්දය ඇසෙන ආකාරයට ගීතිකාකරු අසනවා මේ අත්තිවාරම් විනාශ වෙනවානේ කියා. சில மாதங்களுக்கு முன்பாக ஒரு தேவனுடைய மனுஷன், ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு கனவை கண்டார். A few months ago, particular servant of God, a man of God, saw a dream. මාස කිහිපයකට ප්‍රථමයෙන් සේවකයෙක් එක්තරා දේව මිනිසෙක් මේ ආකාර සිහිනයක් දුටුවා. அவருடைய ஃபெய்த்தோமில் உட்கார்ந்து அவர் வானத்தை, அதாவது தொடுவானத்தை பார்த்து, ஹொரைசன் அவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். He was seated at his faith home and was looking at the horizon. ඔහු ඒ කක්ෂය දෙස බලාගෙන සිටිජේ දෙස බලාගෙන සිටියා. ඔහුගේ ඇදහිලි ගෘහයේ වාඩි වෙමින්. சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதான அந்த வானத்தில் ஒரு புயல் உருவாகி கொண்டு இருக்கிறது. In the sky where the sun was setting, a storm was brewing up. ඒ ඉර බසිමින් දකින්න ලැබුවා. ඒ ස්ථානයේ සුළඟක් කැළඹෙමින් තිබුණා. கார் மேகங்கள் சேர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. All the dark clouds were gathering together in that place. අඳුරු වලාකුළු එකතු වෙමින් තිබුණා. காற்றில் அங்கும் இங்கும் அந்த மேகங்கள் வீசப்படுகிறது. Because of the storm, the winds blowing, the clouds were getting tossed to and fro. ඒ සුළඟ නිසා ඒ වලාකුළු ඒ මේ අත විසිරී යනවා. ஒரு சுழல் உண்டாகி கொண்டு இருக்கிறது. A whirlwind was being created. සුළු සුළඟක් ඇති වෙමින් තිබුණා. அதற்கு பிறகு அந்த புயல் அது அவரை நோக்கி வர ஆரம்பித்தது. Thereafter that storm started to approach him. ඉන්නතුරු ඒ සුළු සුළඟ ඔහු කරා පැමිණෙන්න පටන් ගත්තා. அது வருகிற வழியில் மரங்களையும் வீடுகளையும் அது பிடுங்கி இழுத்து வீசிக்கொண்டிருந்தது. On its path, it was uprooting all the buildings, all the trees and the plants, and it was blowing them away. ඒ සුළු සුළඟ පැමිණි මාර්ගයේ ඊට අසුවේ ගස් කොළන් නිවෙස් ගොඩනැගිලි විනාශ වෙමින් තිබුණා. திடீரென்று அவருடைய ஃபெய்த்தோம் கிட்ட வந்து விட்டது. Suddenly it came near his faith home. එය ඇදහිලි ගෘහයේ අසලට පැමිණියා. அவர் மேலே ஏறி போய் விட்டார் ஃபெய்த்தோமுக்குள்ள. He went inside the faith home. He went upstairs. ඔහු ඇදහිලි ගෘහයේ ඇතුළත විඩුමහලට ගියා. அவர் ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தார். He was peeping through his window. ජනේලෙන් එවි බැලුවා. திடீரென்று அந்த ஃபெய்த்தோமில் இந்த காற்று வீச ஆரம்பித்தது. Suddenly this wind started to blow across the faith home. අදිසියම මේ හුළඟ ඇදහිලි ගෘහය හරහා ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. அந்த ஃபெய்த்தோம் விழவில்லை, ஆனால் வீல்ஸ் உண்டான ஃபெய்த்தோம் மாதிரி அந்த முழு பில்டிங்கும் அப்படியே ஒரு வாகனம் போல அது அசைய ஆரம்பித்து விட்டது. This faith home building did not collapse, but just as the building was on wheels, it started to move like a vehicle towards one side. ඒ ඇදහිලි ගෘහය ගොඩනැගිල්ල විනාශ වුණේ නැහැ. නමුත් රෝද ඇති වාහනයක් මෙන් ඒ ගොඩනැගිල්ල පස්සකට තල්ලු වුණා. சபைக்கு அஸ்திபாரம் இல்லை, வீல்ஸ் தான் இருக்கிறது. காற்று வீசினால் இதுதான் சம்பவிக்கும் என்று ஆண்டவர் எச்சரித்தார். The Lord warned saying, the church did not have a foundation. If a storm would blow, it would move as if it was on its wheels. සභාවට අත්තිවාරමක් නැහැ. සභාව රෝද මත තිබෙනවා. සුළු සුළඟක් හැමුවොත් සිදුවන්නේ මේ සභාවට මේ දෙයයි කියා උන්වහන්සේ එසේ පෙන්වුවා. ஆகையால் காற்று வீசுவதற்கு முன்பாக நாம் நம்முடைய அஸ்திபாரத்தை சரிப்படுத்த வேண்டும். ஆகையால் இது ஒரு முக்கியமான பைபிள் ஸ்டடி அல்ல, பிரசங்கம் அல்ல, இது ஒரு செய்தி. Therefore, before the winds could blow, we have to put a firm and sure foundation. This is not a Bible study, this is not a sermon, but this is a message. ඒ සුළු සුළඟ හමන්ට ප්‍රථමයෙන් අපි අත්තිවාරම් සවි කරගත යුතුයි. මේ දේශනයක් හෝ බයිබල් පාඩමක් හෝ නොවේ, ඔබට පණිවිඩයක්. இன்னும் ஒரு முறை நான் வானத்தையும் பூமியையும் அசைக்க போகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். God says, once more I will shake the heavens and the earth. තවත් වරක් මම අහසත් පොළවත් සොලවන්නෙමි කියා උන්වහන්සේ පවසනසේක. நீங்க GA குழு நிகழ்ச்சிகளில் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்.
எப்படி இயேசு ஒமேகாவாக வரப்போகிறார். You would have heard in your group activity as to how Jesus is going to appear as the Omega. යේසුස් වහන්සේ කෙසේ ඔමේගා ලෙස පැමිණෙන්නට යනවාද කියා ඔබගේ ජීයේ ක්‍රියාකාරකමේදී ඔබ ඇසුවා. அன்புள்ள இயேசு, ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிற இயேசு, தீமை செய்யாத இயேசு, அடி வாங்கின இயேசு இந்த ஒமேகாவாய் வெளிப்படும் போது ஆலயத்தை சுத்திகரித்த இயேசுவை போல் வெளிப்பட போகிறார். This loving Jesus, this Jesus who was called as the Lamb, this Jesus who was meek, who was a good Jesus, merciful Jesus, when he appears as Omega, he will appear as the one who sanctifies the temple. යේසුස් වහන්සේ පහර කන විට නිහඬව සිටියා වූ තැනන් වහන්සේ, ඒ මෘදු තැනන් වහන්සේ, ප්‍රේමණීය තැනන් වහන්සේ, ඒ දයාන්විත තැනන් වහන්සේ ඔමේගා ලෙස ප්‍රකාශ වන අවස්ථාවේදී දේව මාලිගාව පවිත්‍ර කරා වූ තැනන් වහන්සේ ලෙස ප්‍රකාශ වන වග ඔබ ඇසුවා. இயேசு ஆலயத்தை 2 முறை சுத்திகரித்தார், ஒரு முறை சாட்டை எடுத்தார். Jesus, he sanctified the temple 2 times, and during one occasion he took the scourge. යේසුස් වහන්සේ දෙවතාවක් දේව මාලිගාව පවිත්‍ර කරා. එක් වතාවකදී උන්වහන්සේ කසය අතට ගත්තා. அவருடைய கோபத்தை யூகித்து பாருங்கள். Just imagine his anger. උන්වහන්සේගේ කෝපය සිහි කර බලන්න. அவர் உள்ள வந்து சாட்டை எடுத்து அந்த ஆடு மாடுகள்லாம் விரட்டி துரத்தி அந்த டேபிள் எல்லாம் கவிழ்த்து போட்டு சேரை தூக்கி வீசி எறிந்து இந்த ஜனங்களை விரட்டி வெளியே போ, என் ஆலயத்தை கல்லர் குகையா மாற்றினீர்களா, அந்த கோபத்தை யூகித்து பாருங்கள். Just imagine the wrath with which he took the scourge and chased away all the animals, the herd, the cattle, and overturned the tables and threw the chairs away, and he shouted at the people who were doing business in that place saying, "Get out!" And thus he sanctified the temple. උන්වහන්සේ කසය අතටගෙන ඒ ගව බැටළුවන්ව පළවා හරිමින් ඒ මුදල් මාරු කරන මේස පුටු පෙරලා දමමින් ඒ වෙළඳාම් කරමින් සිටියා වූ තැනැත්තන් අමතා ඔවුන් පිටතට ඵලයල්ලා කියා මාලිගාව පවිත්‍ර කරා වූ ඒ සිදුවීම සිතා බලන්න. அந்த கோபத்தோடு இயேசு சீக்கிரமா இறங்க போகிறார். With the same wrath he is going to appear very soon. ඒ උදහස හා සමග උන්වහන්සේ ඉතා ඉක්මනින් වඩින්ට යනවා. சபையில் சிலரை விரட்ட போகிறார். He is going to chase away certain people from the church. සභාවෙන් සමහරුන්ව පළවා හරින්ට යනවා. மணவாட்டி மட்டும்தான் தப்பித்துக் கொள்வாள். Only the bride will escape. මනමාලිය පමණක් ගැලවේ. இன்றைக்கு கேட்டது போல அந்த மணவாட்டியோடு இயேசு ஒரு உடன்படிக்கை செய்ய போகிறார். In this, just as we heard today, he is going to make a covenant with the bride. ඒ මනාලිය හා සමග උන්වහන්සේ ගිවිසුමක් කරන්නට යනවා. அந்த மணவாட்டி தான் வாட்ச்மேனாய் மாறப் போகிறாள். That bride is going to become as the watchman. ඒ මනාලිය තමයි මුරකරුවන්ට යන්නේ. ஆகையால் அந்த குரூப்புக்குள்ள நாம் வர வேண்டும். அதுக்கு தான் இந்த செய்தி. Now we have to come into that group, and it is for that reason this message is being delivered. ඒ කණ්ඩායම තුලට අප පැමිණිය යුතුයි. ඒ උදෙසායි මේ පණිවිඩය. இயேசுனுடைய கோப காற்று வீசுவதற்கு முன்பாக நீ உன் தேவனை பற்றிக்கொள். Before the winds of his wrath blow against the church, you cleave to your God. උදහසේ ඒ සුළඟ හමන්ට ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේව ඔබ තදින් ඇලුම්ව අල්ලා ගන්න. உன்னையும் என்னையும் பார்த்து அந்த நேசராய் இருந்த இயேசு, இரட்சகராய் இருந்த இயேசு, ஆட்டுக்குட்டியானவராய் இருந்த இயேசு, நமக்காய் ரத்தம் சிந்தின அந்த இயேசு உங்களையும் என்னையும் பார்த்து வெளியே போ என்று சொல்வதற்கு முன்பாக அவரோடு நாம் ஒப்புரவாக வேண்டும். Before the Jesus, that loving Jesus, that meek Jesus, that Jesus was called the Lamb, the one who shed his blood for us, the one who laid down his life for us, before he could look at us and chase us and say, "Get out," we ought to reconcile with him. අපට ප්‍රේම කළා වූ යේසුස් වහන්සේ අප උදෙසා ලේ වැගිරෙවුවා වූ යේසුස් වහන්සේ ඒ බැටළු පැටවානෝ උන්වහන්සේ අප දෙස බලා පිටතට ඵලයන් කියා පළවා හරින්න ප්‍රථමයෙන් අප උන්වහන්සේ හා සමග සමගි විය යුතුයි. உங்களுடைய காலேஜில் ஸ்கூலில் சார் சொல்லுகிறதான எதையோன்னு சொல்லிட்டு மறந்து போகிறது போல இதை கேட்காதீங்க. Just as you listen to your professor at your college or at school and you just forget all what he says, do not pay attention to this with the same attitude. ඔබගේ පාසලේ ගුරුවරු නැත්නම් ඔබගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ ආචාර්යවරු ඔබට යමක් පවසා ඔවුන් යනවාමෙන් මීට සවන් දෙන්න එපා. நான் காலேஜில் படிக்கும்போது என் கூட படிக்கிற ஒரு பையன் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரே நோட் புக் தான் வச்சிருப்பான். When I was studying at the college, there was a particular student in my class. He only used one book for all the subjects. මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවේදී මාහා සමග ඉගෙන ගත්තා වූ සිසුවෙක් සිටියා. ඔහුට හැම විෂයයකටම තිබුණේ එක පොතයි. ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல எழுதி முடிக்கிற நோட்ஸ் முடிகிற இடத்துல தான் செகண்ட் பீரியட் நோட்ஸ் ஆரம்பிப்பான்.
He will start the second period notes where he stopped the first period notes. පළවෙනි කාල පරිච්ඡේදයේ ඒ සටහන් කරගෙන නිමාවන තැනින් දෙවන සටහන් ලියන්න පටන් ගන්නවා. 5 புக்கு கொண்டு போறது கஷ்டம் இல்ல. Isn't it very difficult to carry 5 books? පොත් පහක් උසලාගෙන යාම අමාරු නවේද? கஷ்டம்தான். ஆனால் எக்ஸாம் வரும்போது என்ன பண்ண போறேன்? It is difficult, it's true, but what are you going to do when you have to face the exam? අමාරු තමයි. නමුත් විභාගයේදී මොකද්ද කරන්න යන්නේ? தத்துவம் கேட்கிறது போல இந்த செய்தியை கேட்டால் காற்று வீசும்போது நீ என்ன செய்ய போகிறாய்? If you would listen to this message as if you listen to some sort of a message or myth, then what are you going to do when the winds blow? ඔබ යම් කිසි පුවතකට සවන් දෙන්නා වූ ආකාරයට මේ පණිවිඩයට සවන් දුන්නොත් ඔය සුළඟ හමන විට ඔබ කුමක්ද කරන්න යන්නේ? அமெரிக்காவில் ஒரு மாநிலத்தில் சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு பெரிய காற்று வீசினது. In a particular state in America, recently there was a great storm. ඇමරිකාවේ එක්තරා ප්‍රාන්තයකදී මෑතකදී සුළු සුළඟක් හටගත්තා. ஒரு ஆற்று ஓரத்தில் ஒரு அம்மா அவர்களுடைய வீடு இருந்தது. A particular mother's house was situated beside a river. එක් මවකගේ නිවස ගඟක් අසල පිහිටා තිබුණා. போலீஸ் அவங்களை எச்சரிக்கிறாங்க, "எம்மா இங்க இருக்காதீங்க, காற்று வீச போகுது, ஊர் விட்டு போங்க." The police were warning her, saying a big storm is going to blow, therefore please vacate this place, go away from this place. සුළු සුළඟක් පැමිණෙන්නට යනවා. ඊතා ඉක්මනින්ම මේ ස්ථානයෙන් බැහැරවන්ට ගියා. පොලිසියෙන්ද අනතුරු හැඟෙව්වා. நான் பிறந்ததிலிருந்து இங்க தான் இருக்கிறேன், அப்படி ஒரு காற்றும் வீசினது இல்ல, நான் இங்க தான் இருக்க போறேன்னு சொன்னாங்க. I've been living here from my birth and there has been no such storms in this place, so I'm going to continue to live in this place. මා උපන්දා සිට සිටින්නේම මෙහෙමයි. කවදාකවත් ඒ වගේ සුළු සුළඟක් නම් ඇති වුණේ නැහැ. මම අදත් ඉන්නේ මෙතනමයි කියා පැවසුවාලු. அந்த போலீஸ் எச்சரித்தார், "எம்மா நாங்க உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம், எச்சரிப்பு கொடுக்கிறோம், வருது வராம இருக்க உங்க இஷ்டம், ஆனா நாளைக்கு காற்று வீசும்போது உங்களை காப்பாற்ற நாங்க இருக்க மாட்டோம், நாங்களும் ஓடி போறோம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். The police officers, they said, it is your wish, you can stay whether you like it or not, you can do whatever you want, you have the freedom to do whatever you want, but tomorrow when the storm comes or when the storm blows, we won't be able to come and help you, we too are going to run away from this place. ඔබ මේ ස්ථානයේ සිටිනවාද නැද්ද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි ඔබට අනතුරු අඟවනවා. සුළු සුළඟක් හට ගන්නට යනවා. හෙට දවසේ ඒ හමන්ට යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපිත් මෙහි සිටින්නේ නැහැ. ඔබට උපකාර කරන්න විදිහක් නැහැ කියා පැවසුවා. இது செய்தியில் வந்ததான ஒரு காரியம், ஆனா அதற்கு பிறகு அந்த அம்மாவுக்கு என்ன நடந்தது என்று சொல்லவில்லை. This news came in the newspaper, but we do not know as to what happened to that mother. මේ පුවත්පතක පළමුණා වූ ප්‍රවෘත්තියක්ව තිබුණා. ඉන් අනතුරුව ඒ මමට කුමක් සිදු වුණාද දන්නේ නැහැ. ஆனால் உங்களுடைய மனப்பான்மை, என்னுடைய மனப்பான்மை இப்படிதான் இருக்க போகிறதோ? Is your attitude and my attitude going to be such an attitude ඔබගේ as that ආකල්පය mother's? මාගේ ආකල්පයත් ඒ ආකාරයෙන්ද තිබෙන්න යන්නේ? காலையில் நாம் நம்முடைய அஸ்திபாரம் பலவீனமாக இருந்தால் அந்த பலவீனமான அஸ்திபாரம் அதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன என்று நாம் பார்த்தோம். In the morning we considered as to whether our foundation was weak and what the signs were of a weak foundation. අපගේ අත්තිවාරම් දුර්වලව තිබෙනවා නම් ඊට සලකුණු ලකුණු මොනවාද කියා උදෑසන අප කිහිපයක් සලකා බැලුවා. 3 காரியங்களை பார்த்தோம். We considered 3 things. කරුණු 3ක් සලකා බැලුවා. நம்முடைய அஸ்திபாரம், அதாவது அடிப்படையான ரட்சிப்பின் அனுபவம் வீக்காக பலவீனமாக இருக்கும் என்றால், அடிப்படையான ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் செய்யக்கூடாத பாவங்களில் தள்ளாடி போராடி கொண்டு இருக்கிறோம். If we would not have the initial experience of salvation in the proper manner, we would be struggling with particular sins which the merely saved should not commit. ඒ මූලික ගැලවීම නැමැති පදනම අපි හරි ආකාරව යොදා නැත්නම් මූලික ගැලවීම, පොදු ගැලවීම ලබාගත්තා වූ පුද්ගලයන් පවා නොකළ යුතු පාප හා සමග අප පොරබදමින් සිටිනවා කියා පළමු කරුණ අප ඇසුවා. நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னால் அந்த பாவத்தை விட்டிருந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் அதை செய்து கொண்டிருப்போம். If we say that we've been saved, we should have forsaken those sins, but if we are continuing to do it, then we have to think of it. අප ගැලවීම ලබා සිටිනවා කියා කියනවා නම් ඒ පාප වලින් අප වැළකී සිටිය යුතුයි. නමුත් ඒ පාපම නැවත නැවත අප කරනවා නම් ඒ ගැලවීම ගැන මදක් සිතා බැලිය යුතුව තිබේ. இரண்டாவது, நம்முடைய அஸ்திபாரம் பலவீனமா இருந்தால் இயேசுவோடு நேரடியான தனிப்பட்ட தொடர்பு இருக்காது. Secondly, if our foundation would be weak,
the personal relationship with God, with Jesus, will be absent. අපගේ අත්‍යවාරම් දුර්වලව තිබෙනවා නම් උන්වහන්සේ සමග වූ ඒ පුද්ගලික සබැඳියාව නොමැතිව දකිනු ලබයි. உங்கள் மத்தியில் சிலர் இருக்கிறீர்கள் 5 நிமிஷம் கூட உங்களால தனியா உட்கார்ந்து ஜெபிக்க முடியாது. ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடுவீங்க. கண்ண மூட முடியாது. என்னமோ எழும்பி போகணும்னு உன்னை தூண்டிட்டே இருக்கும். There are many among you who will not be even be able to pray for 5 minutes. You will be very restless. You won't be able to close your eyes. You won't be able to focus your mind, and you will never be able to pray even for 5 minutes. ඔබ මැදේ සමහරුන් සිටිනවා විනාඩි 5ක් හෝ යාඥා කරන්න නොහැකි අය. ඔවුන්ට ඇස් වසන්ට නොහැකි, යාඥා කරන්න නොහැකි. ඔවුන් අසහනයෙන් පසු වෙනවා. ඔවුන්ගේ මනස එක තැනකට ගෙනෙන්න ඔවුන් අපොහොසත් වෙනවා. அதனுடைய காரணம் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு உனக்கு ஒரு இணைப்பில்லை, ஒரு தொடர்பில்லை, அன்பில்லை. உன்னுடைய பாவம் உன்னை அவரை விட்டு பிரிக்கிறது. நீ அவரோடு நெருங்கணும், நீ கண்ணை மூடுனா அந்த பாவம் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிட்டு உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணும், கலக்கி கொண்டே இருக்கும். The reason is you do not cleave to the crucified Christ. You do not have a personal relationship with Him. You have no connection with Him. The sins which are found in you disconnect Him from you, and they do not allow you to have any relationship or connection with Him. යේසුස් වහන්සේ හා සමග ඔබට පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් නැතිව ඒ කුරුසියපත් වූ යේසුස් වහන්සේව ඔබ තදින් අල්ලා නොගෙන සිටීම නිසා ඔබට ඔබගේ මනස එක තැනක තබා ගන්නට නොහැකිව අසහනයකින් ඔබ පසුවනවා. மூன்றாவது, அடிப்படையான ரட்சிப்போடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் உண்டு. அந்த சந்தோஷம் நம்ம மத்தியில் இருக்காது. Thirdly, there is a joy connected to the initial experience of salvation, and that joy will be missing in your lives. ඒ මූලික ගැලවීම පොදු ගැලවීම හා සම්බන්ධ වූ ප්‍රීතියක් දකිනු ලබනවා. නමුත් අත්‍යවාරම් දුර්වල නම් ඒ ප්‍රීතිය ඔබගේ ජීවිතයේ දකිනු ලබන්නේ නැත. எனக்கு ஒரு சகோதரன் தெரியும், சென்னையில் இருந்தவர். I know of a brother who lived in Chennai. චෙන්නයිහි ජීවත් වුණව එක්තරා සහෝදරයෙකු මා දැන සිටිනවා. நம்ம எல்லாம் பாட்டு பாடினா இப்படி தான் நம்ம பாடுவோம். If all of us would sing, we would hold up books in this manner. අප ගීතිකා ගායනා කරන විට මේ ආකාරයෙන් ගීතිකා පොත අල්ලාගෙන සිටිනවා. ஆனா அவர் பாடுனா முழங்கால்ல நின்று இந்த பாட்டு புக்கை இப்படி வச்சு அப்படி கையை அசைச்சு அப்படி ரசிச்சு பாடுவார் அவர். But if he would sing, he would be on his knees and he would hold the book high up like this, and with the other hand he would be making certain actions, and thus he would be enjoying each and every word while singing. ඔහු ගායනා කළා නම් දනිස් මට සිටගෙන ඔහුගේ ගීතිකා පොත මේ ආකාරයෙන් ඉහළට ඔසවා අල්ලාගෙන එක් අතක් සංඥා කරමින් ඔහු ඒ ගීතය රස විඳින්මින් ගායනා කරනවා. எல்லாரும் அவரை ஒரு மாதிரியா பார்ப்பாங்க. ஆவி சரியில்லை. Everyone would give him a weird look. They will say his spirit is not right. ඔහු දිහා අමුතු විදිහට හැමෝම බලනවා. මොහුගේ ආත්මය හරි නැහැ. அப்ப நான் சொல்ல அவருடைய ஆவி தான் சரி, நம்ம ஆவி தான் சரியில்லை. But let me tell you, his spirit is the right spirit. It is our spirit that is wrong. මම ඔබට කියන්නම් ඔහුගේ ආත්මය හරි ආත්මයක්. අපගේ ආත්මය තමයි හරි නැත්තේ. அவர்தான் ஆண்டவரை அப்படி ரசிக்கிறார். அதுதான் உண்மையான ரட்சிப்பின் சந்தோஷம். He is the one who is truly enjoying Christ, and that is the true experience of the joy of salvation. ඔහු තමයි දෙවියන් වහන්සේව රස විඳින්නේ. උන්වහන්සේගේ රසය දැනගන්නේ. ඒ තමයි ගැලවීමේ ප්‍රීතිය. அவருடைய சபையை சேர்ந்த ஒரு வாலிபன் கிட்ட நான் சொன்னேன், அப்படி நிக்கிறாரு, அப்படி ரசிக்கிறாரு, உங்களுக்கு தெரியுமா அவரு? I told a particular young person in that church, do you know him? Do you know as to how he enjoys it? Do you have any idea about it? ඔහුගේ සභාවේ එක් යෞවනයෙක්ගෙන් මා ඇසුවා, ඔබගේ සභාවේ ඔහු මේ ආකාරයෙන් උන්වහන්සේව රස විඳිනවා, ඔබ දැක්කද? ඔබ දන්නවද? அப்ப அந்த வாலிபன் சொன்னார், அவருடைய வீட்டில் எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு தெரியுமா, பயங்கரமான பாடுகள் வழியா போறாரு, ஆனா தேவ சமூகத்துல எல்லாத்தையும் மறந்து அந்த வார்த்தைகளையும் ஆண்டவரையும் ரசிச்சு பாடுறாரு. Then that young person told me, do you know what a lot of difficulties and hardships he is going through at home, but in spite or in the midst of so many difficulties and hardships, he is so much enjoying God and his presence, and he is experiencing the joy of salvation in his life. ඒ තරුණයා මට පවසා සිටියේ, බ්‍රදර් ඔබ දන්නවාද ඔහුගේ නිවසේ ඔහු කොච්චර දුක් ගැහැට අමාරුකම් වලට මුහුණ දෙනවාද කියා. නමුත් දේව අභිමුඛයට පැමිණියාම ඒ සියලු දේ ඔහු අමතක කරලා දෙවියන් වහන්සේවත් ඒ වචන රස විඳලා ඔහු ගායනා කරනවා කියා පැවසුවා. நம்முடைய எல்லா துக்கங்களையும் தாண்டி துளைத்து எழும்பி நிற்கிற சந்தோஷம் தான் ரட்சிப்பின் சந்தோஷம்.
The joy of salvation is the experience of being happy and joyous and glad in the midst of our hardships, difficulties and sufferings. අපගේ දුක් ගැහැට කනස්සල්ලන් වේදනා අමාරුකම් මේ සියල්ල පරදා අපව ප්‍රීතිමත් කරන්නා වූ ප්‍රීතිය තමයි ගැලවීමේ ප්‍රීතිය. நாம் எப்படி தெரியுமா? How are we? අප කොයි වගේද? நம்ம யாராவது சந்தோஷப்படுத்த, தைரியப்படுத்த, உற்சாகப்படுத்த வந்தால் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நீங்க பயப்படாதீங்க. ஆமாமா, பிரசங்கம் பண்றது யாரும் தான் பிரசங்கம் பண்ணுவோம், எனக்கும் தெரியும், நீங்க அனுபவிச்சாதான் தெரியும். இதுதான் நம்முடைய கோரஸ். If somebody would come to strengthen us, encouraging us, saying, God is with you, do not be troubled, do not be distressed, do not lose courage, have hope, what would we reply? We would say, yes, everyone can preach, even I can preach. Only when you have to go through it, only when you have to experience it, would you understand my plight. ඔබ බය වෙන්න එපා. ඔබ කැළඹෙන්න එපා. ධෛර්යවත්ව ඉන්න කියා යමෙක් අප වෙතට ඇවිත් පවසන විට මටත් පුළුවන් දේශනා කරන්න හැමෝටම පුළුවන්නේ මේ වගේ අප ඒ වගේ තමයි පවසන්නේ. இப்படி லாஜிக்கா புத்திபூர்வமா பேசலாம், ஆனா உண்மை இதுதான், நம்முடைய அஸ்திபாரம் பலவீனமா இருக்கிறது. We can argue or speak in such a logical way, or we can use so many wise words and pray, speak, but our foundation is very weak. අපට ඒ ආකාරයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපගේ අත්තිවාරම දුර්වලව තිබෙනවා. நம்முடைய அஸ்திபாரம் பலவீனமா இருப்பதற்கு நாலாவது ஒரு அறிகுறி, The fourth sign of our foundation being weak is අපගේ අත්තිවාරම දුර්වලයි කියා පෙන්눔 කරන හතරවන කාරණය. நாம் சுவிசேஷம் சொல்லுகிற விஷயத்துல நம்ம பலவீனமா இருப்போம். we will be very weak in evangelizing. සුභාරංචි ප්‍රකාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අප ඊටා දුර්වලව දකින්න ලබයි. மற்றவர்களுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்ல ஒரு தயக்கம் நம்மை ஆளுகை செய்யும். A particular hesitation would rule and take control of us lest we evangelize to others. අන් අයට සුභාරංචි ප්‍රකාශ කිරීමට විරුද්ධව අප තුළ තැතිගැන්මක් දකින්න ලබයි. நமக்கு ஒரு சண்டே ஸ்கூல் பாட்டு இருக்கு. We have a Sunday school chorus. අපට ශුද්ධලිවිලි පාසලේ මේ වගේ ගීතිකාවක් It's තිබෙනවා. bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. ඒ මාගේ ප්‍රාණය තුළ පැන නගමින් තිබෙනවා. அதுல இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல தப்பா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி, இங்கிலீஷ்ல though folks can't understand it, how can I keep it quiet? மக்களுக்கு இது புரியாவிட்டாலும் நான் சும்மா இருக்க முடியுமா? அது எனக்குள்ள பொங்கி வழியுது. In English it goes as, the other folks can't understand it, how can I keep quiet about it? අනිත් අයවලුන් ඒ තේරුම් නොගත්තත් මා තුළ ඒ පැන නගමින් තිබෙනවා. ඒ කෙසේද මා නොපවසා සිටින්නේ. I have to tell others, I can't keep it quiet. என்னால் அதை மௌனமாய் வைத்துக் கொள்ள முடியாது, நான் அதை கட்டாயம் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். මට නිහඬව සිටිය නොහැකි, අනිවාර්යෙන් මා පැවසිය යුතුමයි. ஆனா நாம் சொல்லுகிறோமா? But do we say? නමුත් අපි කියනවාද? நம்முடைய பப்ளிங் என்ன தெரியுமா? Do you know what our bubbling is? අප තුළ පැන නගින්නේ මොනවාද? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்ற ஒரு பெரிய சாட்சி சொல்லிட்டு நானும் என் குடும்பமும் இயேசுடைய வருகையில் எப்படியாவது போக வேண்டும், நீங்கள் எல்லாரும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்கள் போகாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, என்னுடைய குடும்பத்துக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். After testifying our matter, we say, please do pray for us that I and my family should be found in the coming of the Lord. It does not matter even if you don't be found at the rapture. Some or other we should be found in the rapture. Therefore, do please pray for us. අපගේ කාරණේ පවසා ඉවර කරමින් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. මා උදෙසාත් මාගේ පවුලේ අය උදෙසාත් යාඥා කරන්න ඔබ නොගියත් කමක් නැහැ. අපේ පවුලේ අය උන්වහන්සේගේ ඊමට යන්න ඕනේ. என்னுடைய சர்ச்சில் ஒரு அம்மா இருக்காங்க. There is a particular mother in my faith home. මාගේ ඇදින ගෘහයේ එක්තරා මවෙක් සිටිනවා. அவங்க பேர் சரஸ்வதி. Her name is Saraswati. ඇයගේ නම සරස්වති. ஞானஸ்நான பேர் எஸ்தர். Her baptism name is Esther. වතුරු බෞතිස්මේ නම එස්තර්. சனிக்கிழமை காத்திருப்பு கூட்டத்துக்கு வருவாங்க. She'll come for the tarrying meeting on Saturday. සෙනසුරාදා ශුද්ධාත්ම මෙහෙට එනවා. மீட்டிங் முடிச்ச பிறகு பாத்திரம் கழுவ போவாங்க. After the tarrying meeting, she'll go to wash vessels. රැස්වීමෙන් පසුව භාජන සෝදන්ට යනවා. அது முடித்து 10 மணி ஜெபத்துக்கு வருவார்கள். After that, she will come for the 10 o'clock prayers. ඒ නිමවි 10ට යාඥාවට එනවා රාත්‍රී. அது முடித்து தனி ஜெபத்துல குழுக்களா ஜெபிப்பார்கள், அதுல கலந்து கொள்வார்கள். After that prayer, she will go and get into those prayer group prayer. ඒ කණ්ඩායම් යාඥාවට පසුව ගොස් සහභාගී වෙනවා. அதற்கு பிறகு காலையில் பிரேசிங் எழும்புவார்கள். Afterwards, she'll wake up for praising. ඉන්නතුරු උදෑසන ස්තුතියට පැමිණෙනවා. அதற்கு பிறகு ஆயத்தமாய் துண்டு பிரதிகளை கொடுக்க ஏரியாக்களுக்கு, பல ஏரியாக்களுக்கு போவார்கள். After that, she'll get ready and then she'll go to the neighboring area to distribute tracts. ඊට පස්සේ සෝදානම් වී අසල තිබෙනා වූ ස්ථානයන් වලට පත්‍රිකා බෙදෙන පිණිස යනවා. 9 மணிக்கு
மறுபடியும் காலை ஆராதனைக்கு வருவார்கள். Once again at 9 a.m. she will come for the morning meeting. උදෑසන 9ට උදෑසන රැස්වීමට පැමිණෙනවා. அந்த 3 மணி நேரம் கூட்டத்துல ஒரு 2 மணி நேரம் முழங்கால்ல தான் நிப்பாங்க. In the 3-hour service, for at least 2 hours she'll be on her knees. පැය 3 එම රැස්වීමේ පැය දෙකක් හෝ අවම වශයෙන් ඇය දනින් සිටිනවා. கூட்டம் முடிந்து சாப்பிட்ட பிறகு மறுபடியும் துண்டு பிரதி கொடுக்க போவார்கள். After the service is over and after she has a meal, once again she'll go to distribute tracts. රැස්වීම අවසන් වී ආහාරගෙන නැවතත් පත්‍රිකා බෙදන්ට යනවා. பிற்பகலில் யூத் மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ண அவங்க யூத் கிடையாது. ஆனா ஒரு ஓரத்துல உட்கார்ந்து செய்தியை கவனிச்சிட்டு இருப்பாங்க. Once again in the afternoon she'll come back for the youth program. She's not a youth, but she'll be in some corner. සන්ධ්‍යාවේ පවත්වන තරුණයන්ගේ යාඥාවට ඇය පැමිණ පස්සකට වී දේශනෙට සවන් දෙනවා. ஏன் இப்படி? Why is she doing so? ඇයි මේ? இட்ஸ் பப்ளிங். அது பொங்கி எழுகிறது. ඇයගේ සිත පැන නගමින්ම තිබෙනවා. நமக்கு ஏன் இப்படி இல்லை? Why aren't we in this manner? ඇයි අපට මෙහෙම නැත්තේ? இட்ஸ் நாட் பப்ளிங். அது பொங்கி எழுவதில்லை. එය පැන නගින්නේ නැහැ. ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் சொன்னார், கிறிஸ்தவர்கள் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள், பாட்டில் தான் பொய் பாடுவார்கள். A particular man of God told in this manner, Christians do not lie, but they only lie while singing. එක්තරා දේව මනුෂ්‍යෙක් මෙසේ කිව්වා, කිතුණුවන් බොරු කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ගීතිකා කියනකොට බොරු ගායනා කරනවා. சுயநலமா வாழ்ந்துட்டு இருப்போம், மற்றவர்களை பற்றி ஒரு அக்கறை இல்லை, சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும் என்கிறதான ஏவுதல் இல்லை, ஆனால் பாட்டு மட்டும் எல்லுள்ளம் தேவன்பால் பொங்கி வழியது, அதுதான் பொய். We will be living a very selfish life. We will not be bothered about others' salvation, and we will not evangelize to others, and we will be very selfish. But then we'll start to sing. Our heart is bubbling with joy. මමත්වෙන් පිරීම ආත්මාර්ථකාමී ජීවිතයක් ගත කරනවා. අන් අය ගැන සිතන්නේ නැහැ. අන් අයගේ විනාශ වෙනවනේ ගැලවීම ලබා ගන්න ඕනේ කියා සිතන්නේ නැහැ. හැබැයි ගායනා කරනකොට මාගේ සිත පැන නගිනවා කියා ගායනා කරනවා. பைபிள்ல ஒரு சமாரிய ஸ்திரியை பற்றி நாம் படிக்கிறோம். In the Bible, we read about a Samaritan woman. බයිබලේ අප සමාරිය ඒ ස්ත්‍රිය ගැන දකිනවා. இயேசு யாக்கோபின் கிணற்றினுடைய அந்த சுவர் மேல் டயர்டா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். Jesus was seated on the wall of Jacob's well, exhausted. වෙහෙසටපත් වුණා වූ යේසුස් වහන්සේ ඒ යාකෝබ්ගේ ලිඳ මත වාඩි වී සිටියා. ஏனென்றால் அவர் ரொம்ப நேரம் நடந்து வந்திருக்கிறார் அந்த இடத்திற்கு. Because he had walked a long distance to that place. ඇයිද නම් උන්වහන්සේ බොහෝ දුර ගෙවා එම ස්ථානෙට ඇවිද පැමිණි නිසා. அப்பொழுதுதான் இந்த ஸ்திரீ, பொல்லாத ஸ்திரீ, ஒரு வேசித்தனத்தின் ஆவியுடைய ஸ்திரீ கிணற்றன்றே தண்ணீர் எடுக்க வந்திருக்கிறார். It was at that time this woman with the spirit of adultery comes to that well to draw water out of it. මේ අනාචාර ස්ත්‍රිය වේශ්‍යාකමේ ආත්මයක් තිබුණා වූ මේ ස්ත්‍රිය වතුර ගන්නා පිණිස ඒ මොහොතේ ඒ ලිඳ අසලට පැමිණ සිටියා. அப்ப இயேசு சம்பாஷணை ஆரம்பிக்க, ஏமா எனக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி கொடு. In order to instigate or initiate conversation, Jesus asks water from her. උන්වහන්සේ ඒ කතාවට මුල පුරන පිණිස මටත් බොන්ට වතුර ටිකක් දෙන්න යයි ඉල්ලුවා. சமாரியர்கள் கீழ் ஜாதி, யூதர்கள் தூய்மையானவர்கள் மேல் ஜாதி. யூதர்கள் சமாரியர்களோடு பேச மாட்டாங்க. Samaritans belong to a low caste and the Jews belong to a very high caste. They were purely bred people. Therefore, they would not go and talk to the Samaritans. සමාරිතයන් පහත් කුලයට අයත්ව සිටියා. නමුත් ඔවුන් හා සමග මොවුන් කතා බහේ යෙදෙන්නේ නැහැ. ඇයිද නම් ඔවුන් උසස් කුලයේ අයව සිටි නිසා. அப்ப அந்த ஸ்திரியை கேட்கிற, நீங்க எப்படி என்கிட்ட பேசுறீங்க? Then that woman asks from Jesus, how can it that you talk to me? How can you talk to me? ස්ත්‍රිය යේසුස් වහන්සේගෙන් අසනවා, ඔබ කෙසේද මා හා සමග කතා කරන්න පුළුවන්? நீங்க எப்படி நான் உங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும்னு கேக்குறீங்க? How can you ask water from me? කොහොමද ඔබට මගෙන් වතුර ඉල්ලන්න පුළුවන්? நான் யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீ எனக்கு தண்ணி கேட்ப, ஜீவ தண்ணீர். If you would have really known as to who I was, you would have asked waters, living waters from me. ඔබගෙන් වතුර ඉල්ලුවා වූ තැනැත්තා කවුද කියා නුඹ දන්නේ නම් නුඹ ඔහුගෙන් ජීවනයේ වතුර ඉල්ලනවා ඇතයි කියා උන්වහන්සේ ඇයට පැවසුවා. இப்படியே ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கும்போது, While they were talking in this manner, මේ ආකාරයෙන් දෙදෙනාම කතාබහේ යෙදුණා. அந்த ஸ்திரீ ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறாள். that a woman is saying a few words. ඒ ස්ත්‍රිය මේ වගේ දෙයක් පැවසුවා. அதாவது மங்கி எரிகிற திரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What do you mean when you say a dimly lit candle? ඒ මදක් ඇවිලෙන ගින්න කියා පවසන විට ඒ කුමක්ද? இயேசுவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குல்ல, மங்கி எரிகிற திரி அணைக்க மாட்டார். It is said concerning Jesus that he will not quench the smoking flax. උන්වහන්සේගේ ගැන ලියා තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ දුම් දමන පහන් තිරයක් නිමා දමන්නේ නැතයි කියායි. இந்த கேண்டில்ல இருக்கிற நெருப்பை நீங்க அப்படின்னு ஊதிட்டா ஒரு ரெட் கலர்ல
ஒரு அந்த நுனியில மட்டும் நெருப்பு இருக்கும். அதுதான் மங்கி எரிகிற திரி. If you would blow the light on the fire on the light on the candle, it will go out, and you will find a small red color light on the edge of that wick, and that is called the smoking flax. ඇවිලෙන පහනට ඔබ පිම්බානම් ඒ දැල්ල නිවී යනවා. නමුත් ඒ තිරයේ කෙළවර රතු පාට පැහැයෙන් දුම් දමමින් දකිනු ලබනවා. ඒ තමයි දුම් දමන පහන් තිරය. இந்த ஸ்திரீ ஒரு பொல்லாத ஸ்திரீ. 5 புருஷர்களோடு வாழ்ந்த ஸ்திரீ இப்பொழுது 6வது புருஷன் அல்லாதவரோடு வாழுகிற ஸ்திரீ. ஆனால் அப்படி உள்ளத்துல அந்த திரியில ஒரு சின்ன சிவப்பு, அந்த நுனியில ஒரு சிவப்பு நெருப்பு இருந்த ஒரு புள்ளி இருந்தது. This woman was a very bad woman. She had had 5 husbands. Now the 6th person whom she is living with is not her husband, and she is like that small red amber In her found- heart. In her heart there in her heart there's a small red color fire like thing burning in her heart. ඇය නපුරු ස්ත්‍රියක්ව දකිනු ලැබුවා. පුරුෂයන් 5 දෙනෙක් සිටියා. ඇය 6 වන පුරුෂයා හා සමග වාසය කරමින් සිටියා. නමුත් ඇයගේ හදවතේ ඒ තිරය කෙළවර දුම් දමමින් ඒ රත් පැහැති ඒ ගිනි ගින්දර චුට්ටක් දකිනු ලැබුවා. That is, in the tip of her wick of her candle there's a small red dot, a flame. அதாவது அவளுடைய மெழுகு திரியின் அந்த திரியின் நுனியில் ஒரு சிவப்பு கலர் ஒரு புள்ளியை போன்ற ஒரு சிவப்பு நெருப்பு எரிந்து ඒ கொண்டிருக்கிறது. පහනේ තිරයේ කෙළවර බිඳ තිතක් වැනි ඒ ගිනි පුළඟුව දකිනු ලැබුවා. அது ஒரு பரலோக நெருப்பு. That is a heavenly fire. ඒ තමයි ස්වර්ගීය ගින්න. அது என்ன தெரியுமா? Do you know what it is? ඒ කුමක්ද කියලා ඔබ දන්නවාද? வாசியுங்கள் யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். Read John's Gospel chapter 4 verse 25. යොහන් 4:25 කියවමු. The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. ඉස්ත්‍රී උන්වහන්සේට කතා කොට ක්‍රිස්තුස්යි කියන මෙසේස් වහන්සේ එන බව දනිමි. උන්වහන්සේ ආවාම සියල්ල අපට දන්වන සේකයි කීවාය. அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி, கிறிஸ்து என்னப்படுகிற மேசியா வருகிறார் என்று அறிவேன். அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றாள். இதை யூகித்து பாருங்கள். Just imagine this. මේ සිතා බලන්න. இந்த ஸ்திரீயினுடைய உள்ளத்தில் அந்த திரியின் நுனியில் ஒரு சின்ன சிவப்பான ஒரு நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. அது என்ன தெரியுமா? மேசியா வருவார், அவர் எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு சொல்லுவார். In the heart of that woman there is in the wick, in the end, the tip of that wick, there is a red color dot there, which is a bit of light dot, which is a fire, and this fire, this red color tip is that Messiah would come, and when he cometh, he will tell us of all things. ඒ ස්ත්‍රියගේ සිතේ ඒ පහන් තිරේ කෙළවර ඉතා කුඩාවට ඒ රතු පැහැයෙන් තිබුණා වූ ඒ ගින්දර ඒ අඟුරක් වගේ තිබුණා වූ ඒ ටික තමයි මෙසියස් වහන්සේ එනවා කියා දන්නවා. උන්වහන්සේ පැමිණියාම අපට සියලු දේ උගන්වනවා ඇත. இயேசு சொல்லுகிறார், ஏமா நீங்க சொல்றீங்களே ஒரு நபரை பற்றி மேசியா, அவர் நான் தான். Jesus now replies to her, you are talking about a Messiah, and I am that Messiah. යේසුස් වහන්සේට පැවසුවේ, ඔබ කියනවා මෙසියස් වහන්සේ ගැන, ඒ මෙසියස් වහන්සේ තමයි මම කියා. அவருடைய உள்ளம், அந்த ஸ்திரீனுடைய உள்ளம் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று யூகித்து பாருங்கள். Just imagine how that woman's heart would have been. ඒ ස්ත්‍රියගේ සිත කොයි ආකාරයෙන් තිබුණාද කියා මදක් උපකල්පනය කර බලන්න. அந்த சின்ன புள்ளி, சிவப்பு புள்ளி ஒரு பெரிய நெருப்பாய் மாறி, ஐயா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, இந்த குடத்தை வந்து டெபாசிட் மாதிரி வைக்கிறேன், நான் தண்ணி எடுக்க தான் வந்தேன், ஆனால் இப்போ தண்ணி எடுக்க வரல, இதோ வச்சுட்டு போகிறேன், திருப்பி வருவேன் நான். ஊர் ஃபுல்லாக இப்போ கொண்டு போய் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான். And do you know what happened to that red dot which was at the end or the tip of the wick of that candle? It suddenly started to burn very brightly. It became a great fire. Do you know what she did? She kept her pot as a deposit in that place. She had come to draw water of the well, but she now says, no, water is not necessary. You master, please wait here for a short while. And she runs to her village and tells them all of what happened, and she brings the whole village to Jesus. ඇයගේ සිතේ ඒ තිරේ තිබුණා වූ ඒ කුඩා ගිනි අඟුර එක සැරේටම මහත් ගින්නක් ලෙස
දැල් වුණා. ඒ කුමක්ද කරේ? වතුර ගන්නට තමයි ආවේ. නමුත් ඇය ගෙනා වූ වාචනේ ඒ ස්ථානයේ අත්තිකාරමක් ලෙස තබා ඇය නුවරට දිව ගියා. ගම්මානයේ පුරාවට උන්වහන්සේ ගැන පවසමින් සියලු දෙනාවම කැටුව නැවත මේ ස්ථානයට පැමිණියා. அந்த பொல்லாத ஸ்திரீ இயேசுவை சந்தித்த உடனே இவர்தான் மேசியா என்று புரிந்த உடனே சுவிசேஷகியா மாறிவிட்டாள். இட்ஸ் பப்ளிங். When that bad woman heard about Messiah, heard about Jesus, her heart started to bubble in her heart. Her heart started bubbling within her. So what did she do? She became an evangelist. ඒ නපුරු ස්ත්‍රිය මේ තමයි යේසුස් වහන්සේව මෙසියස් වහන්සේ කියා දැනගත් සැනින් ඇයගේ සිත පිනා ඇයගේ සිත ඉපිලෙන්ට පටන් ගත්තා. ඇය කුමක්ද කරේ? ඉක්මනින්ම ගොස් සුභාරංචි ප්‍රකාශිකාවක් ලෙස උන්වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා. அந்த ஸ்திரீக்கு இருந்த ஆர்வம் நமக்கு இல்லாவிட்டால் நமக்கும் இயேசுக்கும் இருக்கிற அந்த அஸ்திபார உறவு பலவீனமா இருக்கிறது என்று அர்த்தம். If we would not have that same interest which that woman at the well had, it means our foundation has become very weak. ඒ ස්ත්‍රිය තුල තිබුණා වූ ඒ උනන්දුකම අප තුල නැත්නම් ඒ පෙන්눔 කරන්නේ කුමක්ද නම් අත්තිවාරම දුර්වලයි කියයි. இப்படி என் நிலவரம் இருந்தால் செல்ஃபிஷாக சுயநலமாய் வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல என் வாயில் ஒரு சுவிசேஷம் இல்லை என்றால், இயேசுவை பற்றி சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றால், புயல் வீசும்போது நான் இருக்க மாட்டேன். If we would live a very selfish life, if we would not have a gospel in our mouth to evangelize to others, then when the storm will blow, our foundation will be found very weak and we'll be blown away. ආත්මාර්ථකාමීව මේ ආකාරයෙන් ජීවත් වනවා නම් යේසුස් වහන්සේ ගැන පවසන්නට අපගේ මුඛයේ එම සුභාරංචිය නැත්නම් අන් අය ගැන අප තැකීමක් කරන්නේ නැත්නම් අපගේ අත්තිවාරම් දුර්වලව තිබෙනවා. හුළඟ හමන විට සිටින්නේ නැහැ. நம்முடைய அஸ்திபாரம் பலவீனமாய் இருக்கிறது என்பதற்கு ஐந்தாவது ஒரு அறிகுறி. The fifth symptom or sign to say or to indicate that our foundation is weak is අත්තිවාරම දුර්වලව තිබෙනවා කියා පෙන්눔 කරන ඊළඟ පස්වන කාරණය. நம்முடைய அஸ்திபாரம் வீக்காக இருந்தால் நம் உலகத்தை நேசிப்போம். if our foundation would be weak, we will love the අපගේ world. අත්තිවාරම දුර්වල නම් මේ ලෝකයට ප්‍රේම කරයි. வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, உலகம் தேவனுடைய சத்துரு. The word of God clearly states the world is the enemy of God. දේව වචනේ ඉතා පැහැදිලිව පවසන්නේ லோகය දෙවියන් වහන්සේගේ සතුරා කියායි. நன்றாய் கவனியுங்கள், இந்த உலகம் எதர்ச்சியாய் அமைக்கப்படவில்லை. உலகம் என்று சொல்லும்போது இந்த உலகத்துடைய வேஷம், இந்த உலகத்துடைய ஆடம்பரம், இந்த உலகத்துடைய பாவங்கள், சந்தோஷங்கள், சிற்றின்பங்கள், இது எதர்ச்சியாய் வரவில்லை. உங்களை கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிக்கும்படியாகவே வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Listen carefully. The world, which is the fashions and the forms and the lifestyles and all the sins of this world, did not come into existence accidentally, but they have been created, they have been formed so that they can make you not to make you cleave with God, to separate you, to take you away from God. මේ ලෝකයේ තිබෙන්නා වූ නවීන විලාසිතා මෝස්තර ලෞකික දේවල්, මේ ලෝකයේ තිබෙන්නා වූ දේවල් වනාහි ඉබේ පහළ වුණා වූ දේවල් නොවේ. ඒ මෝස්තර විලාසිතා මේ හැම එකක්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඔබව වෙන් කරන පිණිස ඒ උදෙසාම සකසනු ලැබුවන්. யாக்கோபு அவருடைய நிருபத்துல 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துல கடினமான வார்த்தைகளை கொண்டு உலக சிநேகிதர்களை ஏசுகிறார். In James chapter 4 verse 4, in James he uses very harsh words and he condemns the world. යාකෝබ් තමාගේ යවුම් පත්‍රයේ 4 වන පරිච්ඡේදයේ 4 වන පදයෙහි ලෝකය හා සමග මිත්‍රකම් පවත්වන්නන්ට දැඩි ලෙස මේ ආකාරයෙන් අවවාද කරනවා. விபச்சாரக்காரரே, விபச்சாரிகளே, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று அறியாதிருக்கிறீர்களா? Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the love of this world is enmity with God? කාමමිත්‍යාචාරික තැනැත්තෙනි, ලෝකයේ සමග මිත්‍රවීම දෙවියන් වහන්සේට සතුරුකම බව නුඹලා දන්නේ නැද්ද? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What's its meaning? ඒ අර්ථය කුමක්ද? ஜீசஸ் தான் உங்களுடைய என்னுடைய ஒரிஜினல் புருஷன், உண்மையான புருஷன், முதல் புருஷன். Jesus is yours and mine original husband. He is the one and only and our first and last husband. යේසුස් වහන්සේ තමයි ඔබගේත් මාගේත් එකම
ස්වාමි පුරුෂයා පළමු සහ අන්තිම ස්වාමි පුරුෂයා උන්වහන්සේ පමණක්මයි. இந்த உலகம் என்ன பண்ணும் தெரியுமா? Do you know what this world does? මේ ලෝකේ කරන්නේ කුමක්ද කියා දන්නවද? ஒரு இரண்டாவது புருஷனை போல நம்ம இயேசு விட்டு பிரிக்கும்படியா அது வரும். This world will come as our second husband, trying to separate us from Jesus. අනියම් පුරුෂයෙකු මෙන් උන්වහන්සේගෙන් අපව වෙන් කරන පිණිස මේ ලෝකයේ පැමිණෙනවා. இந்த மீட்டிங் முடிச்ச உடனே, இந்த கேம்ப் முடிச்ச உடனே, அல்லது இந்த மீட்டிங் நடக்கும் போதே அந்த உலகம் காதுல ஊதும், போதும் போதும் கவனிக்காதீங்க, வா போலாம். Soon after this meeting, soon after this youth camp, or maybe while this youth camp meeting is going on, yeah, the world will whisper into your ears saying, enough, enough, enough of paying attention to it, enough of listening to it. මෙරැස්වීම නිමා වූ සැනින් එසේත් නැත්නම් මේ කඳවුර නිමා වූ අවස්ථාවේදී එසේත් නැත්නම් මේ රැස්වීම අවස්ථාවේදී ඔබට ලෝකයේ කනට කොඳුරා පවසයි ඇති ඇති සවන් දුන්නා ඇති වරෙන් වරෙන් යන්. ஒரு புருஷனை விட்டு மனைவி இன்னொரு ஆணோடு பேச பழக நேசிக்க போனால் புருஷனுக்கு பொறாமை வரும். If a wife would start to speak to some other person other than her husband, and if she starts to build a relationship with him, and if she starts to move with him, then the husband will get very jealous about it. භාර්යාව වෙනත් අනියම් පුද්ගලයෙකු හා සමග ඇසුරක් ඇති කරගත්තොත් ඒ ස්වාමි පුරුෂයාට ඒ තැනැත්තියගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ඊර්ෂ්‍යාවක් හිතේ ඇති වෙනවා. அந்த புருஷனுக்கு அந்த பொறாமை வரும், வர வேண்டும். That husband should become envious, he will get envious. ඒ ස්වාමි පුරුෂයාට අනිවාර්යෙන්ම ඒ ඊර්ෂ්‍යාව ඇතිවිය යුතුයි ඇති වෙනවා. இதே மாதிரி நீங்க இயேசுவை விட்டு உலகத்தை நேசிக்க போனால் இயேசுவுக்கு பொறாமை வரும். In the same manner, if you would go to love this world forsaking Jesus, he too will become very jealous and envious about you. ඔබ උන්වහන්සේට යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම අත්හැර ලෝකයට ප්‍රේම කරන පිණිස ඒ පසුපස යනවා නම් උන්වහන්සේගේ සිතෙත් එවැනි ඊර්ෂ්‍යාවක් පහළ වෙනවා. நான் உங்களை கேட்கிறேன், Let me ask you, මම ඔබගෙන් අහන්නම් பைபிள் குவிஸ். Bible quiz. බයිබල් ප්‍රශ්නයක්. 10 கற்பனைகள் இருக்கிற அதிகாரம் எது? Which is the chapter which contains all 10 commandments? දසපනත තිබෙනා වූ පරිච්ඡේදය කුමක්ද? புஸ்தகத்தினுடைய பேர் சொல்லுங்க. Tell me the name of the book. පොතේ නම කියන්න. வெரி குட். எக்ஸடஸ், யாத்திராகமம். Exodus. නික්මයාම. அதிகாரம் எது? What is the chapter? පරිච්ඡේදය කුමක්ද? 20ஆம் அதிகாரம். 20th chapter. 20 වන පරිච්ඡේදය. முதல் கற்பனை எது? What is the first commandment? පළමු ආඥාව කුමක්ද? உங்க பாஷையில சொல்றேன் நான். Let me tell it in your language. ඔබගේ භාෂාවෙන් කියන්න. பைபிள் பாஷையில சொல்லல, ஜென்சி பாஷையில சொல்றேன் நான். I'm not going to tell this in the biblical language. I'm going to tell this to you in the Gen Z language. බයිබල් භාෂාවෙන් නොවේ ජෙන්සි භාෂාවෙන් කියන්න. ඔබගේ භාෂාව. பைபிள் பாஷையில என்னை அல்லாமல் உங்களுக்கு வேற தேவர்கள் இருக்கக்கூடாது. In the biblical language, thou shalt have no other gods beside me. මා අර අන් දෙවිවරු තට ඇතිව නොසිටව. ඒ තමයි බයිබලයේ භාෂාව. ஜென்சி பாஷையில முதல் கற்பனை உனக்கு நான் மட்டும்தான். In the Gen Z language, for you, I am the only person for you. ජෙන්සි භාෂාවෙන් I should be the only person for you. ඔබට ඉන්නේ මං විතරයි. அதான் முதல் கற்பனை. That is the first commandment. ඒ තමයි පළමු ආඥාව. அதான் புருஷனுடைய பாஷை அது. That is the language of the husband. ඒ තමයි ස්වාමි පුරුෂයාගේ භාෂාව. அதுல 5ஆம் வசனத்துல காட் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? Do you know what God says in the 5th verse? පස්වෙනි පදේ උන්වහන්සේ කියන්නේ කුමක්ද කියලා දන්නවද? இங்கிலீஷ்ல பைபிள் சொல்லுது, நான் பொறாமை உள்ள தேவன். In English, it is mentioned that I am a jealous God. ஐ எம் a jealous God. எனக்கு பொறாமை வரும். வேற என்னை விட்டு வேற தேவர்களை நேசிக்க போனா எனக்கு பொறாமை வரும். ஐ எம் a jealous God. Forsaking me, if you would go to love, have relationship with other gods, I will become very jealous because I am a very jealous God. ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් පවසන ආකාරයට මම ඊර්ෂ්‍යා සහගත දෙවි කෙනෙක්. කොහොමද නම් ඔබ මා හැර වෙන දෙවි කෙනෙක් පසුපස යනවා නම් වෙන කෙනෙකු පසුපස යනවා නම් මම ඒ ගැන ඉවසන්නේ නැහැ. ஈர்ஷ்யாවෙන් සිටිනවා. அப்போ நாம் ரட்சிக்கப்பட்டால் அதனுடைய முக்கிய அறிகுறி என்னுடைய புருஷன் ஜீசஸ் தான், எனக்கு நீ உலகம் வேண்டாம் என்று உலகத்தை டைவோர்ஸ் பண்ணி விட்டு விட்டு அதை உதறி தள்ளி இயேசுவுக்கு உண்மையா இருப்போம்.
if we have received the correct form of salvation, the correct manner, the first sign would be that we will mention saying, Jesus is my only husband and I'm married to him. So we will divorce ourselves from this world and will only cling on to Jesus. ඔබ උන්වහන්සේ හා සමග ඒ ආකාරයෙන් ඒ අත්තිවාරම ගොඩනගා ගන්නව අවස්ථාවේදී ඒ ශක්තිමත්ව තිබෙනවා කියා පෙන්눔 කරන පස්වෙනි කාරණය කුමක්ද නම් ඔබ ලෝකයේ දික්කසාද කර දමමින් ඒ එපා මට එපා කියා ඉවතලා උන්වහන්සේට පමණක් උන්වහන්සේ මාගේ ස්වාමි පුරුෂයා කියා උන්වහන්සේට පමණක්ම ප්‍රේම කරන්නට පටන් ගන්නවා. எனக்கு ஜீசஸும் வேணும், உலகமும் வேணும், இன்ஸ்டாகிராமும் வேணும், யூடியூபும் வேணும், கே ட்ராமா வேணும், சி ட்ராமா வேணும், பாய் ஃப்ரெண்ட் வேணும், இப்படியே நம்ம போயிட்டே இருந்தா நீ விபச்சாரம் செய்கிறாய். If you would say, I want Jesus and I also want the world, I want the Instagram, I want my boyfriend, I want K drama, I want C drama, and I want rest of the things, then it means you're an adulterer. it means that you are an adulterer. මට යේසුස් වහන්සේවත් ඕනේ, ලෝකයක් ඕනේ, මට YouTube එකත් ඕනේ, Instagram උත් ඕනේ, මගේ boyfriend උත් ඕනේ, girlfriend උත් ඕනේ, ඒකත් ඕනේ, මේකත් ඕනේ, ඔක්කොම ඕනේ කියා ඒ දේවලටත් ඔබ ප්‍රේම කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ කාම මිත්‍යාචාරික තැනැත්තෙක් තැනැත්තියක්. நீ பெரிய மொபைல் கையில வச்சிருக்கிற, You have a big mobile in your hand. ඔබගේ අතේ විශාල ජංගම දුරකථනයක් තිබෙනවා. காலையில பார்த்தது போல நீ சீக்ரெட் பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் வச்சு சில விக்கிரகங்களை உள்ள மறைச்சு வச்சிருக்கிற. Just as we considered in the morning, with a secret password, you have hidden so many secret gods inside it. ඔබ රහස්‍යගත පාස්වර්ඩ් ඔක්කොම යොදලා ඒ ඇතුලේ දෙවිවරු අන්‍ය දෙවිවරු සංගවාගෙන ඉන්නවා. இந்த 4 நாள் இந்த மொபைல் இல்லாம இருக்கிறது பேர் அதிசயம் தான். It is a great wonder you being without a mobile for these 4 days. මේ දින 4 පුරාවට ජංගම දුරකථනයෙන් ළඟ නොතබාගෙන සිටීම මහත් පුදුමයක්. சிலருக்கு அது கூட முடியாது. நேற்று பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி 2 மொபைல் வச்சுட்டு ஒரு மொபைல் மட்டும் கொடுத்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணுற மொபைலை நைஸாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இல்லைன்னா வாலண்டியர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க உள்ளே வந்த பிறகு அதை வாங்கிட்டு அக்காமடேஷன் குவார்ட்டர்ஸில் நைட்டு 11 மணிக்கு நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருப்போம், இல்லைன்னா தொடர்பு கொண்டுட்டு இருப்போம். இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த தெய்வம் எனக்கு வேணும், அந்த 2வது புருஷன் எனக்கு வேணும், அவர் இல்லாமல் நான் இருக்க முடியாது. Some of you are like how Pastor told yesterday, you will have 2 mobile phones, you will hand over one to the registration counter and you will some other use the other one in the slide, or you will hand over your mobile phone to your volunteer, and after you come inside, you will get it from them, and afterwards at night after 11 p.m. you will be using it in your accommodation, you will be watching something on it, or you might having a secret relationship over it. එසේත් නැත්නම් සමහරු ඊයේ පාස්ටර් කී පරිදි කරන්නේ කුමක්ද නම් දුරකථන දෙකක් තබාගෙන ලියාපදිංචි කිරීමේ කවුළුවට එක් ජංගම දුරකථනයක් දීලා පාවිච්චි කරන එක හොරෙන් ළඟ තබා ගන්නවා, නැත්නම් ස්වේච්ඡා සේවකයෙකුට දීලා තියලා පස්සේ රාය 11න් පස්සේ නිදා ගන්නව ඒ ස්ථානවලට ගියාට පස්සේ ඒකේ මොනවාදෝ බලාගෙන ඉඳී නැත්නම් කාත් එක්ක හරි සම්බන්ධතාවය ඇති කරගනිමින් කතා කරගෙන ඉඳී. அபிஷேகம் என்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன தேய்த்தல். The meaning of the word anointing is rubbing the oil. ආලේපේ යන වචනේ අර්ථය තෙල් ආලේප කිරීම, ගැල්වීම. நீங்க உங்களில் அநேகர் இந்த யூடியூபாலையும் இன்ஸ்டாகிராமாலையும் இந்த கொரியன் ட்ராமா, சைனீஸ் ட்ராமாவாலையும் நீங்க எண்ணெய் தேய்க்கிற மாதிரி இதெல்லாம் மனசுல தேய்ச்சி இங்க உட்கார்ந்தா கூட அதுதான் ஜெபிக்க முடியாது, கண்ணை மூட முடியாது, ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது, ஜீசஸோட கனெக்ஷன் வராது, அதுதான் வந்து நிற்கும். Just like rubbing the oil onto your body, many of you all have watched all these Korean drama, Chinese drama, and all sorts of movies and such things that you cannot focus in your prayer. You cannot close your eyes and pray. Those things have been rubbed into your soul, rubbed onto your body. සමහරුන් ඒ තෙල් ගල්වා සිටින්නා වූ ආකාරයට ආලේප කර තිබෙන්නා වූ ආකාරයට කොරියන් ඩ්‍රාමා, චයිනීස් ඩ්‍රාමා මේවා තමයි ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ඇඟට රිංගාගෙන තිබෙන ඒවයින් මිදෙන්න නොහැකිව ඇබ්බැහි වී සිටිනවා. All those celebrities, those actors, those actresses, those pop stars, those rock stars, they are all just a worm to catch a fish like you, to catch a soul. Behind that worm is Satan.
He is the one who is catching you, not these things. அந்த நடிகைகள், அந்த நடிகர்கள், அந்த பாப் ஸ்டார்கள், அந்த பிரபலங்கள் இவர்கள் எல்லாம் சரியாய் மீனை போன்ற உங்களுக்கு பிடிக்கும்படியாய் வைத்திருக்கிற பொறிகளாய் அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு பின்பால் அங்கே உங்களை அழிக்கும்படியாய் உங்களுடைய ஆத்துமாவை நிர்மூலமாக்கும்படியாய் ஒருவர் காணப்படுகிறார். ඔබව ඔබ මත්සුන් වැනි ඔබව අල්ලා ගන්නා පිණිස ඇමට පාවිච්චි කරන අයවලුන් තමයි යක්ෂයා. ඇමට පාවිච්චි කරන අය තමයි ඒ නළුවන් නිලියන් ප්‍රසිද්ධ අය, ඒ ප්‍රසිද්ධ තාරකා මේවා පාවිච්චි කරලා ඔබගේ ආත්මය විනාශ කරන්න යක්ෂයා ඔබව අල්ල ගන්නවා. எத்தனை வாலிபர்கள் இதற்கு அடிமையா இருக்கிறவர்கள் சொல்றாங்க தெரியுமா, எனக்கு ஜெபிக்க முடியல, எனக்கு ஜெபத்துல உட்கார்ந்தாலே எனக்கு எரிச்சல் வருது. Many youths who have got addicted to it, they say, I can't pray at all. When I want to pray, when I start to pray, I get very irritated and I'm unable to pray. I'm restless. බොහෝ යෞවනයන් මේ දේවලට ඇබ්බැහි වී සිටිනවා. ඒ නිසා ඔවුන් පවසන්නේ මොන කුමක්ද නම් මට යාඥා කරන්න බෑ, ඇස් වහන්න බෑ, මට යාඥාව ඉන්න බෑ, ඇඟ දැවිල්ල වගේ මට අසහනයෙන් පෙළෙනවා මේ වගේ කියනවා. காரணம் உன்னுடைய புருஷன் இயேசு உனக்குள் வாசம் செய்யவில்லை, வேறொன்று உனக்குள் வந்து உன்னை ஆளுகை செய்கிறது. The reason is your husband Jesus is not ruling and taking control of you. Something else has come into you and now that is ruling and reigning and controlling you. ඇයිදනම් ඔබගේ සැබෑ පුරුෂයා වන යේසුස් වහන්සේ ඔබව පාලනය කරන්නේ නැහැ. අනියම් පුරුෂයෙක් වෙනත් මොනවාදෝ ඔබ තුළ රිංගාගෙන ඔබව මෙහෙයවනවා. இது ஜாலி என்று நினைத்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து இந்த சினிமாவுக்கு விரோதமா இந்த பின்பாக இந்த டிராமாவுக்கு பின்பாக அந்த நடிகைகளுக்கு பின்பாக அவர்களை ஹீரோவா வைத்து நீங்கள் வணங்கி கொண்டு இருப்பீர்கள். ஆரம்பத்தில் சந்தோஷம் இருக்கும், ஆனால் பின்னாடி உங்களுக்குள்ள விரக்தி, உங்களுக்குள்ள சலிப்பு, உங்களுக்குள்ள மன அழுத்தம், உங்களுக்குள்ள தற்கொலை எண்ணங்கள் வரும். உங்களுக்கே தெரியும், கோபம் பயங்கரமாக வரும். ஏதாவது போய் இடிக்கணும், முகத்தை போது அடிக்கணும், ஏதாவது பாத்திரத்தை வீசி எறியணும், அப்நார்மலாக இருப்பீங்க. Thinking that these things are very entertaining, very jovial, what will you do? You will go behind these K-dramas and all such things together with your friends, and you will be bowing down to those people behind these, the celebrities behind these, and you will be bowing down to them as and serving them as if they were gods. But initially it will give you some pleasure, some joy, but as you go on doing this, go on after these things, finally you will get fed up, you will get depressed, and you will start to act abnormally. You will want to throw things around, you will start throwing your weight around, and you will start to hurt yourself, and you will get suicidal thoughts, and such things will take place in your life. ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන උන්වහන්සේව අත්හැර ඒ වගේ චිත්‍රපටවලට ඇබ්බැහි වෙලා ඒ වගේ සිනමා තරු පස්සේ ඔබ ගමන් කරමින් ඒවා ඔවුන්ට ඔබගේ ජීවිතේ මූලිකත්වය දෙමින් ඔවුන්ට වඳිමින් ඔවුන් පසුපස යමින් ඔවුන් ඔබගේ දෙවිවරු බවට පත් කරගෙන ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් කුමක්ද සිදුවෙන්නේ? අවසානයේදී ඔබව ඒවා පීඩාවට ලක් කරයි, ඔබව ඒවා අසහනයට පත් කරයි, සියදිවි හානි කර ගන්නා වූ සිතුවිලි ඔබව පීඩාවට පත් කරමින් ඔබව කලඹවමින් ඒ දේවල් ක්‍රියා කරයි. ஒரு யூத் கேம்ப் முடிந்து நான் ஒரு காரில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தேன். After youth camp I was traveling by car. යෝන් කඳවුරක් නිමාවේ මා කාර් රථයක ගමන් කරමින් සිටියා. பேக் சீட்ல 3 கேர்ள்ஸ் இருந்தாங்க. There were 3 girls seated in the back seat. පසුපස ආසනයේ තරුණියන් තිදෙනෙක් සිටියා. போற வழியில ஒரு சினிமா போஸ்டர் இருந்தது. While we were traveling, there was a cinema poster on the way. චිත්‍රපටයක පෝස්ටරයක් ගමන් මාර්ගයේ අසල තිබුණා. ஒரு கேர்ள் இன்னொரு கேர்ள் சூர்யா சூர்யா. One girl tapped the other and she began saying, see Surya, Surya. එක් තරුණියක් අනිත් තරුණියට ඇඟිල්ලෙන් ඇනලා සූර්යා සූර්යා කියා පැවසුවා. உங்களுக்கு குட் இவங்க எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க யார் அது சூர்யான்னு, ஆனா உங்களுக்கு தெரியுது யாருன்னு. நான் சொல்ல தெரிய குட் நியூஸ், அந்த 2 கேர்ள்ஸ் ஸ்ரீலங்கா கேர்ள்ஸ் அவங்க. These two are wondering as to who this Surya is, but you all know who this Surya is. But the good news is, out of those 3 girls, 2 of them were from Sri Lanka. මේ සූර්යා කවුද කියා මොවුන් කලබල වෙලා හිතනවා කවුද කියා. නමුත් ඔබ දන්නවා ඔහු කවුද කියා. හැබැයි සුබ පුවත කුමක්ද නම් ඒ තරුණියන් දෙදෙනා ලංකාවේ තරුණියන්. இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் படம் என்ன, அதனுடைய பேர் என்ன, டைரக்டர் யாரு, ஆக்டர் யாரு, ஆக்ட்ரஸஸ் யாரு, முக்கியமான சீன் எது, உங்களை கேட்டா நல்லா தெரியும். அந்த கை தட்டுற பாய்ஸை கேட்டாலும் தெரியும். If you would ask, even if you would ask the boys who were clapping as to what the latest movie is, who is the director, who is the producer, and who are the actors and actresses,
and everything, each and every detail, you would be very thorough. අලුත්ම චිත්‍රපටිය කුමක්ද කියා ඇසුවොත් ඔබ දන්නවා ඒ චිත්‍රපටියේ කවුද ප්‍රධාන නළුවා කවුද ප්‍රධාන නිලිය කුමක්ද ප්‍රධාන භූමිකාව එසේත් නැත්නම් එහි නිෂ්පාදකයා කවුද අධ්‍යක්ෂක කවුද මේ ඔක්කොම ඔබට දන්නවා ඒ අත්පොල සම්දෙන තරුණයන්ට පවා දන්නවා நீங்க சந்தோஷப்பட்டா போதும்ல, நான் ஜாலியா இருக்கணும், அவர் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் எடுத்து குத்துனாலும் பரவாயில்ல, அந்த புருஷன் எப்படி செத்து போனா பரவாயில்ல, அவரை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை, நான் சந்தோஷமா இருக்கணும். Only your joy matters for you. You are so selfish. It does not matter if you take a javelin and pierce him. It does not matter if you take, if you smite him. If it does not matter if you hurt him at all. My happiness is my priority. If I am happy, that is sufficient. මම සතුටෙන් හිටියොත් ඇති මම ජොලියෙන් හිටියොත් ඇති ඒ මාගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ඇන්නත් කමක් නැහැ උන්වහන්සේ වේදනාවට පත් වුණත් කමක් නැහැ මොකක් වුණත් මට වැඩක් නැහැ මගේ සතුට තමයි වැදගත් என் நாளைக்கு ரட்சிப்பினுடைய 7 படிகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். Tomorrow we are going to consider about the 7 steps of salvation. ගැනවීමේ පියවර 7 ගැන හෙට දවසේ අපි සලකා බලන්න යනවා. சண்டே ஸ்கூல் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ்ல அந்த அடிப்படையான ரட்சிப்பின் 7 படிகளை பற்றி படிக்கலாம். The basic 7 steps of salvation have been recorded in the 8th standard syllabus of our Sunday school. ගැනවීමේ පියවර 7 සම්බන්ධයෙන් 8 වන ශ්‍රේණිය ශුද්ධලිවිලි පාසලේ විෂය නිර්දේශය අඩංගුව තිබෙනවා. கர்த்தர் சித்தமானால் நாளைக்கு ஒவ்வொரு படியை நாம் பார்க்க போகிறோம். If it is the will of God, we are going to consider each and every step of salvation. දේව කැමැත්ත නම් එහි සෑම පියවරක්ම හෙට දවසේ සලකා බලමු. இந்த 7 படிகள் மனப்பாடம் பண்ணி அதை எக்ஸாம்ல எழுதி பிரைஸ் வாங்குறது முக்கியம் இல்லை. இந்த ஒவ்வொரு படியும் என்னுடைய அஸ்திபாரத்துல ஒரு முக்கியமான அனுபவமாய் மாற வேண்டும். அப்பொழுதுதான் என் அஸ்திபாரம் உறுதியாய் மாறும். Memorizing these 7 steps of salvation, facing the examination and passing the examination and receiving prize and gifts for it is not what is important, but identifying all these things and understanding these things and practicing it in our lives and experiencing each and every step of salvation in our lives will make our foundation strong and sure. ගැලවීමේ පියවර 7 කටපාඩම් කරමින් විභාගයට ලියා සමාර්ථයක් ලබා ගැනීම තෑග්ගක් ලබා ගැනීම නොවේ වැදගත් කාරණය ඒ අපගේ ජීවිතයේ අත්‍යවාරමේ කොටසක් බවට පත් කරගෙන ඒ අත්‍යවාරම ශක්තිමත් කර ගනිමින් ඒ ක්‍රියාවට නැංවීමයි இயேசுவை சிலுவையில் மறுபடியும் அறைந்து நம்முடைய சந்தோஷத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவருடைய வேதனையை நாம் உணராமல் நம்முடைய இருதயம் நம்மை கடினப்படுத்துகிறது பாருங்கள். See as to how we crucify our Jesus once again onto the cross, and we, without considering his hurt, his pain, we only focus on our own pleasure and imagination. See as to how our hearts have been hardened. අපගේ සතුටට පමණක් ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා දෙමින් උන්වහන්සේව නැවත නැවත කුරුසිපත් කරමින් උන්වහන්සේගේ වේදනාව ඒ අමාරුව ගැන අප නොසිතා අපවම සතුට කරගෙන ජීවත් වෙමින් සිටිනවා මේ තමයි තත්වයව තිබෙන්නේ. சென்னையில் ஒரு ரவுடி ரட்சிக்கப்பட்டு நம்முடைய ஊழியத்துக்கும் வந்தார். In Chennai, a particular gangster got saved and he came to the ministry. චෙන්නයිහි එක්තරා දරුණු පුද්ගලයෙක් ගැලවීම ලබා සේවයට පැමිණියා. அவர் கூட இருந்த இன்னொரு ரவுடியை பற்றி அவர் சொன்னார். He mentioned about another gangster who was with him. ඔහු හා සමග සිටියාම තවත් රස්තියාදුකාර පුද්ගලයෙක් ගැන ඔහු පැවසුවා. நடு தெருவுல பப்ளிக்ல ஒரு மனுஷனை அவர் குத்தி கொலை செய்து அந்த ரத்தத்தை எடுத்து நாக்கள் வைத்து கூட இருக்கிறவன்ட்ட சொல்றான், ஏய் டேஸ்டா இருக்கு தெரியுமா? He stabbed another person on the main road, in the middle of the road, and killed him and took his blood, and he tasted the blood and told his companion, oh yes, it is so, his blood is so tasty. ඔහු හා සමග සිටියාව ඒ මැරවරයෙක් කළා වූ ක්‍රියාවක් ඔහු මෙසේ පැවසුවා. මහපාර මැද කෙනෙකුට ඇන මරා දමා ඔහුගේ ශරීරයේ ලේ ඇඟිල්ලටගෙන දිවේගා කොච්චර රහයිද කියා බලන්න කියා අනිත් තැනත්තට පැවසුවාලු. என் சந்தோஷத்துக்கும் என் உலக சிநேகத்துக்கும் என் பாவத்திற்கும் என் திரைப்படத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதனால் இயேசுவை நான் பொறாமை உண்டாக்க பண்றேன், என் முதல் புருஷனை துக்கப்படுத்துகிறேன், அவரை மறுபடியுமாய் சிலுவையில் அறைகிறேன், இதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லாமல் நான் வாழ்ந்தால் அந்த ரவுடிக்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம்? If
we would only give importance to our own pleasure, to our joy, and to the world, and to our own things, and live a selfish life by once again crucifying Christ and hurting him, and not considering any of the pain, agony which he is going through, then what would be the difference between that rowdy and us? අපගේ සතුටට ලෝකයා භුක්ති විඳීමට මේ ලෝකයේ සැපතට ඉඩ දෙමින් අප ගැනම පමණක් අප සිතමින් අපගේ සැබෑ ස්වාමි පුරුෂයා වන උන්වහන්සේගේ වේදනාව තේරුම් නොගෙන උන්වහන්සේට අනිමින් උන්වහන්සේට වේදනාවට පත් කරමින් අප ජීවත් වෙනවා නම් ඒ මරවරයාටයි අපටයි ඇති වෙනස මොකද්ද? 1 யோவான் 2 வசனத்தில் 1 John, the 2nd chapter, in the 15th verse, පළවෙනි යොහන් 2:15 இங்கிலீஷ்ல இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. in English it is mentioned in this manner. ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් මේ ආකාරයෙන් කියනවා உலகத்தையும் அந்த உலகத்தில் இருக்கிற திங்ஸையும் நீ நேசிக்காதே. Love not the world, neither the things that are in the world. සිංහලෙන් පවසන්නේ ලෝකයටවත් ලෝකෙහි තිබෙන දේවලටවත් ප්‍රේම නොකරල්ලා. வாட்ச் வாங்குறது தப்பில்ல. Purchasing a watch is not wrong. ඔරලෝසුවක් අතොරලෝසුවක් මිලදී ගැනීම වරදක් නොවේ. Dress வாங்குறது தப்பில்ல. Buying clothes or dress is not wrong. ඇඳුමක් මිලදී ගැනීම වරදක් නොවේ. மொபைல் வாங்குவது தவறல்ல. Buying mobile is not wrong. ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගැනීම වරදක් නොවේ. பிரயாணத்துக்கு ஒரு பைக் வாங்குவது தவறல்ல. Buying a bike for travel is not wrong. මෝටර් සයිකලයක් ඔබගේ ගමනාගමනය සඳහා මිලදී ගැනීම වරදක් නොවේ. ஆனால் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது உலகத்தில் உள்ள திங்ஸை நீ நேசிக்க கூடாது. நீ வாட்சை நேசித்தால், உன் ட்ரெஸ்ஸை நேசித்தால், உன் பைக்கை நேசித்தால் நீ விபச்சாரம் செய்கிறாய். But this verse says, love not the things of this world. If you would love that wristwatch, if you would love that clothes, if you would love that dress, then you are an adulterer. මේ පදෙහි සඳහන් වන්නේ ලෝකයේ තිබෙන දේවලටවත් ප්‍රේම නොකරල්ලා කියයි. එසේනම් ඔබ ඒ ඇඳුමට ප්‍රේම නොකළ යුතුයි. ඒ අත්තරලෝසුවට ඔබ ප්‍රේම කරනවා නම්, ඒ මෝටර් සයිකලයට ඔබ ප්‍රේම කරනවා නම්, ඒ වස්ත්‍රයට ඔබ ප්‍රේම කරනවා නම් ඔබ කාම මිත්‍යාචාරය කරන්නා වූ තැනැත්තෙක් තැනැත්තියක්. இப்படி உலகத்துல இருக்கிறதான அந்த அட்ராக்ஷன், அந்த ஈர்ப்பை உன்னால் எதிர்க்க முடியாமல் இருப்பாய் என்றால் உன்னுடைய அஸ்திபாரம் பலவீனமா இருக்கிறது. ஆனால் நீ எதிர்க்காமல் இருப்பது மாத்திரமல்ல, அதை வேண்டும் என்று வீட்டில் சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிறாய். அப்ப அது என்ன அஸ்திபாரம்? If you are unable to resist that attraction to the things of this world, then your foundation is weak. But not only being attracted to it, not only just resisting that attraction, but you are fighting at home for all those things. So what sort of a foundation do you have? ඒ ලෝකයේ තිබෙන දේවල් වල තිබෙන්නා වූ ආකර්ෂණයේ ශක්තිය කරුණු කොටගෙන ඔබ ඒට අදිනු ලැබීමම ඔබගේ අත්තිවාරම දුර්වලයි කියා පෙන්눔 කරනවා. ඒ එසේ තිබියදී ඔබ ඒ ලෝකයේ දේවල් වලින් අදිනු ලැබ මට ඒ දේවල් ඕනෙමයි කියා ඔබගේ නිවසේ රණ්ඩු දබර කරගන්නවා. එසේනම් ඔබගේ අත්තිවාරම කොයි වගේ එකක්ද? நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let's close our eyes. අපගේ දෙනෙත් වසා இன்றைக்கு நாம் ஒரு தீர்மானம் செய்வோம். Today let's take a decision. අද අප තීරණයකට එළඹෙමු. நமக்கு ஒரே புருஷன் தான். We only have one husband. අපට එකම එක පුරුෂයෙක් அந்த පමණයි. இரண்டாவது புருஷனை இனிமே நம்மளை கூப்பிட விடக்கூடாது. We should not allow that second husband to call us. ඒ අනියම් පුරුෂයාට අපට හඬගස්සන්න තවත් ඉඩ නොතැබිය යුතුයි. அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக, விளம்பரங்கள் மூலமாக, இன்டர்நெட் மூலமாக நம்மை ஈர்க்க முயற்சி செய்யும்போது அப்பாலே போ சாத்தானே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெங்த், ஒரு பலன் எனக்கு வேண்டும், நமக்கு வேண்டும். When he tries to attract us through our friends, through the internet and through advertisement and such things, we should have that strength to say and to resist and say, get thee behind me, Satan. ඒ අනියම් පුරුෂයා අපව විවිධාකාර ලෝකයේ මිත්‍රයන් කරුණු කොටගෙන, දැන්වීම් කරුණු කොටගෙන, ලෝකයේ දේවල් කරුණු කොටගෙන අපව ඒ වෙතට ඇදගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවේදී ඒ ශක්තියට විරුද්ධව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පස්සට ඵල යක්ෂයා කියා තරවටු කරන්න බලය අප ලබා ගත යුතුයි. என்னுடைய அஸ்திபாரம் ஸ்ட்ராங் ஆக இருந்தால், If our foundation is strong, අපගේ අත්තිවාරම සවිමත්ව තිබේ නම්, அதாவது சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நான் பற்றிக் கொள்வேன் என்றால், if I would cleave unto the crucified Christ, කුරිසුපත් වූ යේසුස් වහන්සේට අප තදින් ඇලුම් වෙනවා නම්, சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து என்னையும் பற்றிக் கொள்வார் என்றால், if the crucified Christ would cleave to me, කුරිසුපත් වූ යේසුස් වහන්සේ අපවත් තදින් වැළඳ ගන්නවා නම්, இந்த உலகத்தையும் இந்த உலகத்தினுடைய திங்ஸையும் நேசிக்காமல் இருக்க எதிர்க்க எனக்கு ஸ்ட்ரெங்த் வரும்.
I will receive strength to resist the things, the world and the things of this world, and I will get the strength to not to love the world and the things of this world. ලෝකයටත් ලෝකයේ තිබෙන දේවලටත් ප්‍රේම නොකර සිටින පිණිස ඒ ශක්තිය බලය මට හිමි වනවා. முடிந்தால் முழங்காலில் உட்காருவோம். If you can, sit on your knees. හැකිනම් තනිස් මට ඉඳ ගන්න. இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். Now we are going to pray. දැන් අපි යාඥා කරන්නට යනවා. சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு என்கவுண்டர் வேண்டும். You and I both need an encounter with the crucified Christ. ඔබටත් මටත් කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග වූ සම්මුඛ වීමක් அந்த අවශ්‍යයි. சிலுவை காட்சியை யூகித்தால் போதாது. Not imagining that vision of Calvary is not ඒ sufficient. කල්වාරි දර්ශනය මවා ගැනීම පමණක් සෑහෙන්නේ නැහැ. அதுக்குள்ள போணும். We should go into it. ඒ තුලට අප යන්න ඕනේ. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மரித்த இயேசு கிறிஸ்து என் சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதியாய் மாற வேண்டும். The Jesus Christ who died 2000 years ago should become part and parcel of my history. අපගේ අප උදෙසා වසර 2000කට ප්‍රථමයෙන් කුරුසියේ මිය ගියා වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ මාගේ ශරීරයේ කොටසක් බවට පත් විය යුතුයි. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரவேல் தேசத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு என் நிகழ்காலத்துக்கு வந்து என் வீட்டுக்கு வந்து என் இந்த கொக்காவிலுக்கு வந்து என் உள்ளத்துக்கு வந்து என்னை அவர் சந்திக்க வேண்டும். Jesus who died 2000 years ago in the land of Israel, he should come now into these present times. He should come to my home. He should come to Kokavila. He should come to this hall. He should come into my heart, and both of us should have an encounter. වසර 2000කට ප්‍රථමේ ඊශ්‍රායල් දේශයේ ඇනගසනු ලැබුවා වූ යේසුස් වහන්සේ වර්තමානයේ පැමිණ මේ කොක්කාවිලට පැමිණිය යුතුයි, මාගේ නිවසට පැමිණිය යුතුයි, මා ඉදිරියට පැමිණිය යුතුයි, මාගේ සිතට පැමිණිය යුතුයි, උන්වහන්සේ මා සම්මුඛ විය යුතුයි. சிலுவையில் தொங்குகிற இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி ஒரு யூகம் அல்ல, ஒரு தியானம் அல்ல, ஒரு காட்சி அல்ல, ஒரு சந்திப்பு உண்டாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் இப்பொழுது ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள். All those who say, I need not just an imagination of the vision of the Calvary, or not, I do not just need a vision, or I do not just need to meditate on it, but I need an encounter with the crucified Christ. Now start to pray. කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේව සිතින් මවා ගැනීමක් හෝ දර්ශනයක් හෝ ඒ මෙනෙහි කිරීමක් නොවේ. මට අවශ්‍ය උන්වහන්සේ හා සමග වූ සම්මුඛ වීමක්. கர்த்தர் சித்தமானால் நாளைக்கு உங்களுக்கு அந்த என்கவுண்டர் உண்டாக போகிறது. God willing, you will have that encounter tomorrow. ඒව කැමැත්ත නම් මේ සම්මුඛ වීම හෙට දවසේ සිදු වේ. இப்பொழுது கண்களை மூடி அந்த என்கவுண்டர் வேண்டும், அந்த சந்திப்பு வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். Now closing your eyes, all those who need that encounter, you raise your voice and start to pray. ඒ සම්මුඛ වීමට ආශාවන්නා වූ අයවලුන් දැන් දෙනෙත් වසමින් යාඥා කරන්නට පටන් ගනිමු. உங்களில் சிலருக்கு அந்த சந்திப்பு உண்டாக போகிறது. கர்த்தர் சித்தமானால் நாளைக்கு சாயங்காலம் நீங்கள் சாட்சியாக இதை சொல்லலாம். To many of y'all are going to have that encounter. God willing, tomorrow in the evening, you are going to testify concerning it. ඒ සම්මුඛ වීම සමහරුන්ට ඒ සම්මුඛ වීම සිදුවන්ට යනවා. උන්වහන්සේව සම්මුඛවන්ට යනවා. දේව කැමැත්ත නම් හෙට සන්ධ්‍යාවේ ඔබ ඒ ගැන சாட்சி දරයි. என் அஸ்திபாரம் சிமெண்டினாலும் கம்பியினாலும் மண்ணினாலும் அல்ல, கான்கிரீட்டினால் அல்ல, என்னுடைய அஸ்திபாரம் நீல ரத்தின கற்களினால் உண்டாக்கப்பட வேண்டும். My foundation should not be laid by cement or by iron rods or by any such thing, but it should be laid with sapphire. මාගේ අත්තිවාරම යකඩ වලින් සිමෙන්ති වලින් ගල් වැලි වලින් නොවේ. මාගේ අත්තිවාරම නීල මාණික්ක වලින් දමනු ලබනවා. ஆமென். இப்போது ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள். Now let's start to pray. යාඥා කරන්න ආරම්භ කරමු. நீங்கள் சரியா ஜெபித்தால் நாளைக்கு அந்த என்கவுண்டர், அந்த சந்திப்பு உண்டாக போகிறது. If you will pray properly now, tomorrow you will have that encounter. ඔබ හරි ආකාරයෙන් යාඥා කරනවා නම් හෙට දවසේ සම්මුඛ වීම සිදු වෙයි. வாலிபர்களே, வேற வழி இல்லை, இதை கிடைத்துதான் ஆக வேண்டும். Dear youth, there is no other way. We ought to definitely receive this encounter. යවුවනේනි වෙන මගක් නැහැ. මේ සම්මුඛ වීම සිදු විය යුතුයමයි. வேற வழி இல்லை, இந்த சந்திப்பு உண்டாக வேண்டும். There is no other way. We need to receive this වෙන encounter. මගක් නැහැ. මේ සම්මුඛ වීම සිදු විය යුතුයමයි. சிலர் விளையாடி கொண்டு இருக்கலாம், சிலர் கண்ணை திறந்து கொண்டு இருக்கலாம். நீ ஜெபம் பண்ணு. Some may be playing, some may be having their eyes open, but you start to pray. සමහරුන් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරු ඇස් කරගෙන හින්දි කමක් නැහැ. ඔබ යාඥා කරන්න. மீனை பிடிக்கிறது போல பிசாசு உன்னை பிடித்து இருக்கலாம், ஆனால் நீ ஜெபம் பண்ணு.
Satan would have caught you just like catching a fish. Nevertheless, close your eyes and you start to pray. මත්සේක අල්ලා ගන්නක් මෙන් යක්ෂයා උන් අල්ලාගෙන සිටින්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඔබ ආඥා කරන්න. இயேசுக்கும் உனக்கும் இடையில் நின்று இந்த பிசாசு, இந்த உலக ஸ்நேகம், இந்த உலக ஆசைகள், ஏய் நீ ஜெபிக்காத, நீ கண்ணை மூடாத என்று உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணி கொண்டே இருக்கலாம். அதை தாண்டி கர்த்தர் உனக்கு கிருபை தருவார். நீ ஜெபம் பண்ணு. These worldly desires, the love of the world and the things of this world might stand between you and Jesus and maybe trying to distract you. Do not pray. Do not focus your mind. Nevertheless, you resist it and start to pray. ලෝකේ තිබෙන දේවල්, ලෝකේ තිබෙන දේවල් තිබෙන ප්‍රේමය ඔබව වෙනතකට අවධානය යොමු කරමින් ඔබ යාඥා කරන්න එපා කියා ඔබ බාධා කරමින් තිබෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට විරුද්ධව සිටමින් ඔබ යාඥා කරන්න. உலக ஸ்நேகம் ஒரு மேகத்தை போல் இயேசுவை மறைக்கிறது. The love of this world may be covering Jesus like a dark cloud away from you. ලෝකේ මිත්‍රකම ඝන වලාකුලක් මෙන් යේසුස් වහන්සේගේ මුහුණ ඔබගෙන් සංගවනවා. உன் சத்தத்தை உயர்த்தி இயேசுவே என்று நீ கூப்பிடு, அவர் வெளிப்படுவார். Raise your voice and call on him saying, Jesus, then he will appear to you. ඔබගේ හඬ නංවා යේසුනේ කියා මොරගසන්න උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රකාශ වෙනවා. அந்த மேகத்தை துளைத்து அவர் உனக்கு வெளிப்படுவார். He will penetrate through the dark cloud and reveal himself to you. ඒ ඝන වලාකුල දෙවය කරගෙන යේසුස් වහන්සේ ඔබ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ වෙනවා. உன்னை தடை செய்கிற உலகத்தை விட அவர் வல்லமை உள்ளவர். He is much more powerful. He is almighty than the power which hinders you. ඔබව බාධා කරන මේ ලෝකේ බලයට වඩා උන්වහන්සේ ਸਰව බලවත්ය. ஜெபி வாலிபனே ஜெபி. Oh young man, start to pray. යවනේ යාඥා කරන්න. உன் பலவீனத்தில் நீ ஜெபி. You pray in your weakness. ඔබගේ දුර්වලකමේ ඔබ යාඥා කරන්න. உன் கலக்கத்தின் நடுவில் இருந்து உன் சத்தம் எழும்பட்டும். Even from the midst of your trouble, let your voice rise. ඔබගේ කැළමිල්ල මැදේ ඔබගේ හඬ නැගුණාවේ. நீ விழுந்த குழியில் இருந்து உன் சத்தம் எழும்பட்டும். Let your voice arise from the pit where you have fallen. ඔබ වැටුණාව ඒ බලයේ සිට ඒ හඬ නැගුණාවේ. உன் தேவனை நீ பற்றிக்கொள், உன் சகாயம் வரும். You cleave to your God, you will receive help. ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේව තදින් අල්ලා ගන්න පිහිට පැමිණෙනවා. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். இரட்சகரே, சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவே, நீர் பொறுப்படும் ஆண்டவரே. ஷலமக்கரமானியா சபக்கலமா. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. தேவமே, தியரபௌ ஷபக்கரமானமா, ரியலௌ ஷபக்கரமானா. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஷடரமா தியால்மா ஹங்கரமா ஷபக்தல மங்கரமா. Thank you Jesus. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஆஹா, இயேசுவின் மரம் மீதே அதன் இன்பத்தை சொல்ல ஆகுமோ? ஆஹா, இயேசுவின் மரம் மீதே அதன் இன்பத்தை சொல்ல ஆகுமோ? அது தூய ஜீவ தேவனே, எங்கள் உள்ளத்தில் தங்கும் அன்பே. அது தூய ஜீவ தேவனே, எங்கள் உள்ளத்தில் தங்கும் அன்பே. ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடுங்கள். யாரும் கண்ணை திறக்க வேண்டாம். Close your eyes. No one should open your eyes. ඇස් වසා ගන්න කිසි කෙනෙක් ඇස් අරින්න එපා. சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து உங்களுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். Crucified Christ is standing before you. එනකසුව වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබ ඉදිරි පිට සිටිනවා. ஆனால் பாவமும் உலகமும் மேகத்தை போல் உன்னை மூடுகிறது. But sin and the world, they are covering you just like clouds. එනමුදු පාපයත් ලෝකයත් වලාකුලක් මෙන් ඔබව වසා ගන්නට උත්සාහ ஆனால் කරනවා. சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நோக்கி இதை நீ பாடு. But you sing this out to the crucified Christ. එනමුදු එනකසුව වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලා මේ ඔබ ගායනා කරන්න. அந்த மேகம் சிதறிவிடும். That cloud will be shattered. ඒ වලාටම පහව යනවා. நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம், நீங்கள் தான் பாட வேண்டும். We will begin this song, but it is you who are to sing. අප ආරම්භ කරනවා, ඔබ තමයි ගායනා කළ යුත්තේ. ஆஹா, இயேசுவின் மரம்
Maria, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ribakashira Makarala Maria, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shidabakadabakatina namanaka shatina nabakadania. Amen. Amen. Shidanamanka shatina. Hallelujah, 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 hallelujah. Shidamakaramakantina namania. Hallelujah, 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 hallelujah. Shidabakadabakatina namakadania kadabakatina. Shidabakadabakatina namakadania kadabakatina. இயேசுவின் நாமத்தில் துலபக்கஷிர Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 hallelujah, hallelujah. Amen. அபிஷேகமானது சில பிள்ளைகள் மேல் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. ආලේපේ සමහර දරුවන් කරා පැසෙමින් තිබෙනවා. Anointing is descending upon certain children. உலகம் வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள். ලෝකේ එපා කියා Say, පවසන්න. I do not want this world. லௌகிகம் வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள். ලෞකිකකම එපා කියා Say, පවසන්න. I do not need இந்த worldliness. மேகம் அகன்று போகட்டும் என்று சொல்லுங்கள். මේ බලාකුළ පහවුනාවේ කියා පවසන්න. Say, let this dark cloud be removed. கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்கள், மேகம் அகன்று போகட்டும், லௌகிகம் அகன்று போகட்டும். ඒ ඝන බලාකුළ පහවුනාවේ ලෞකිකකම පහවුනාවේ කියා ඔබගේ අතෝත්සව පවසන්න. Raise your hands and say, proclaim, let this dark cloud, let this worldliness be removed. நான் இயேசுவுக்கு மட்டுமே சொந்தமானவன். මම යේසුස් වහන්සේට පමණක්ම අයිති. I only belong to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shadabakadabakatinabakadabakatidania. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shidabakadabakatina namakadaniyan kidibidikatida. Shidabakadabakatina namakadaniyan kadalabaniyan kidib. Hallelujah, hallelujah, இயேசுவின் hallelujah. நாமத்தில் அந்தகாரம் அகன்று போவதாக Amen. கட்டளையிடுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளையிடுங்கள். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අන කරන්න. Command in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளையிடுங்கள். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අන කරන්න. Command in the name of Jesus. வாலிப சகோதரனே, உடைய கரத்தை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தில் அந்தகாரம் அகன்று போகும்படியாக கட்டளையிடு. තරුණය ඔබගේ අතෝත්සව අන්ධකාරයේ දුරවන පිණිස යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අන කරන්න. Dear youths, raise your right hand and command, saying, let the darkness be dispelled. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අන්ධකාරයේ පහවුනාවේ Hallelujah, 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 hallelujah. Shadabakadabakatinabakadania. Shadabakadabakatinabakadamania. Shadabakadabakatinabakadabakasantana. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah.
Jesus ke namayin, Jesus ke namayin. கரங்களை தட்டி. Apata jayatibe, hallelujah. Jesus ke namayin, Jesus ke namayin. Yakshayan turuve, Jesus ke priya, kotaram prabhalad. Jesus ke prema, kotaram vishmad. Jesus ke namayin, Jesus ke namayin. Apata jayatibe, Jesus ke namayin, Jesus ke namayin. Apata jayatibe, Amen. hallelujah. Jesus ke namayin, Jesus ke namayin. Yaşayan duruve, Jesus ke kriya, kotaram prabhalad. Jesus ke prema, kotaram vishmad. Jesus ke namayin, Jesus ke namayin. Apata jayatibe, Yesuvin namathil, Yesuvin namathil, jayam namakkundu. Hallelujah, Yesuvin namathil, Yesuvin namathil. ஆவிகளோடு இயேசுவின் யாரால் இயேசுவின் அன்பில் யாரால் கூறலாம். இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென். ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. Hallelujah, இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் தீய ஆவிகளோடு இயேசுவின் யாரால் கூறலாம். இயேசுவின் அன்பை யாரால் கூறலாம். இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. ஆமென். இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு. Amen, amen. Rimakatila labanaka shatiri. Hallelujah, 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 hallelujah. Jayam, 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 jayam. Shidabakadabakatila lamanaka shantila labanya. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Shinamakatila ramakatila. Shidabakanamanakatila ramakatila. Shidabakanariyanti. இயேசுவின் நாமத்தில் Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Yesuvin namathil, Yesuvin namathil, Yesuvin namathil. Shidamantaramaniyantila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆமென். எத்தனை பேர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் என்பதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? කීදෙනෙක් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට ජය තිබේ කියා අදහනවාද? How many of you all do believe that there is victory in the blood of in the name of Jesus? ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? කීදෙනෙක් අදහනවාද? How many of you all believe? எத்தனை பேர் எங்களுடைய அஸ்திபாரங்கள் இன்றைய நாளிலே புதுப்பிக்கப்பட போகிறது என்று விசுவாசிக்கிறீர்கள்? මාගේ අත්තිවාරම් අද අලුත් කරනු ලබනවා කියා කීදෙනෙක් අදහනවාද? How many of you all believe that your foundation is going to be renewed? என்னுடைய வாழ்க்கை ஆடிக்கொண்டிருந்தது. මාගේ ජීවිතේ සෙලවෙමින් තිබුණා. My life was என்னுடைய shaking. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆடிக்கொண்டிருந்தது. මාගේ ආත්මික ජීවිතේ සෙලවෙමින් My තිබුණා. spiritual life was shaking. வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருந்தது. ජය පරාජය මාරුවෙන් මාරුවට පැමිණියා. Victory and defeat were coming one after the other. இன்றைக்கு வெற்றி நாளைக்கு
அன்றைக்கு தோல்வி, அடுத்த நாள் வெற்றி, அடுத்த நாள் தோல்வி அப்படியே மாறிக்கொண்டிருந்தது. අද ජය හෙට පරාජය අනිද්දා ජය ඉන් අනිද්දා පරාජය. Today victory, tomorrow defeat, tomorrow day after tomorrow defeat, again victory. In this way it was one after the other. அதற்கு முக்கியமான காரணம் எங்களுடைய அஸ்திபாரம் சரியாக இல்லை என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். ஆமென். ඊට හේතුව වුණේ අපගේ අත්තිවාරම සවිව නොතිබීම කියා අපි දැනගත්තා. We understood that the main reason for it was that our foundation was not right. இயேசு எங்களை சந்திக்க போகிறார். ஆமென். යේසුස් වහන්සේ අප සම්මුඛ We වෙනසේක. are going to have an encounter with Jesus. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியிலே வர போகிறார். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප මැදට Holy පැමිණෙනසේක. Spirit is going to descend into our midst. இயேசு என் அஸ்திபாரத்தை புதிதாக மாற்றுகிறார். යේසුස් වහන්සේ මාගේ අත්තිවාරම අලුත් කරනවා. Jesus is renewing my foundation. கரங்களை தட்டி இயேசுவை வரவேற்று ஜெபம் பண்ணுவோமாக. අත්පල සන්දේ උන්වහන්සේව පිළිගෙන කැඳවමින් යාඥා කරමු. Clapping our hands, welcoming Jesus. Let's praise Him. இயேசுவின் நாமத்தில் Amen, amen. Shila, tila, 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 tila. Shila, bakana, bakatina, naman, kadania. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Shina, makatina, ramakatini, kashantuda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Clapping our hands. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Who can tell what God can do? Who can tell of His love for you? In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Who can tell what God can do? Who can tell of His love for you? In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Who can tell what God can do? Who can tell of His love for you? In the mighty name of Jesus, we have the victory. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், ஜெயம் நமக்குண்டு. Hallelujah. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், தீய ஆவிகளோடு இயேசுவின் அன்பை யாரால் சொல்லலாம்? இயேசுவின் அன்பை யாரால் கூறலாம்? இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், ஜெயம் நமக்குண்டு. Hallelujah. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், தீய ஆவிகளோடு இயேசுவின் அன்பை யாரால் சொல்லலாம்? இயேசுவின் அன்பை யாரால் கூறலாம்? இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், ஜெயம் நமக்குண்டு. நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், ஜெயம் நமக்குண்டு. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், ஜெயம் நமக்குண்டு. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Lord.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. ஆமென். எங்களுடைய அஸ்திபாரம் புதுப்பிக்கப்படும் பொழுது අපගේ අත්තිවාරම් අලුත් කරනු ලබන විට When a foundation is renewed, பாஸ்டர் சொல்லிக் கொடுத்ததான அதே அடையாளங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நாங்கள் பார்க்கலாம். පාස්ත කීවා වූ ඒ සලකුණු අපගේ ජීවිතය දකින්න පුළුවන්. we can see the signs which Pastor told in our lives. மற்றவருடைய வாழ்க்கையிலே அல்ல, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே நாங்கள் அந்த அடையாளங்களை பார்க்கலாம். අනිත් අයගේ ජීවිතවල නොවේ මාගේ ජීවිතය දකින්න පුළුවන්. Not in the lives of others, but in our very own life we'll be able to see it. கடந்த நாட்களிலே அடிப்படையான பாவங்களோடு நீங்கள் போராடி கொண்டிருந்திருக்கலாம். ඒ පාප හා සමග සුළුසුළු පාප හා සමග ඔබ පොරවදමින් සිටියා. During the last days, you would have been striving with your basic sins. அபிஷேகத்தின் மூலமாய் அந்த பாவங்களிலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான விடுதலையை தருகிறார். ஆமென். මේ ආලේපය අපට ඒ පාපවලින් සහමුලින්ම ජය දෙනවා. ආමේන්. Through the anointing, He's giving us, commanding us permanent victory. Amen. அந்த விடுதலைக்காய் விசுவாசத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ඒ මිදීම උදෙසා ඇදහිල්ලෙන් ස්තුති කරමු. For that deliverance with faith shall we praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. சத்தத்தை உயர்த்தி ஹனனங்கா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க. හනනංවා ස්තුති ස්තුති කියා පවසන්න. Raising your voice, say praise the Lord and praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. අපට ස්තුති Praise the Lord. යේසුනේ Praise අපට the Lord. ස්තුති Praise ස්තුති. the Lord. හalleluya. ஆமென். இந்த அபிஷேகமானது මේ ආලේපය This anointing இயேசுவோடு அருந்து போகாத ஒரு தொடர்ச்சியான உறவை எங்களுக்கு தருகிறது. වෙන් නොවන්නා වූ බැඳීමක් උන්වහන්සේ හා සමග අපට ලබා දෙනවා. this gives us an unbreakable relationship connection with Christ. உலகத்தால் மாம்சத்தால் இந்த உறவை பிரிக்கவே முடியாது. ලෝකයට මාංශයට මේ බැම්ම මේ සම්බන්ධය නැති කරන්න බෑ. Flesh and this world cannot separate us from this relationship. இயேசுவோடு இடை விடாத ஒரு உறவை அவர் எங்களுக்கு தரப்போறபடியாலே விசுவாசத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். යේසුස් වහන්සේ හා සමග වූ අකණ්ඩ සබඳියාවක් උන්වහන්සේ අපට දෙන්න යනවා. ඇදහිල්ලෙන් ස්තුති කරමු. He is going to give us a continuous relationship connection with Him, for which let's praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 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 வரப்போற நாட்களிலும் கூட அவர் தம்முடைய சந்தோஷத்தினால் எங்களை நிறைக்க போகிறார். පැමිණෙන දිනවලදීත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතියෙන් පුරවා උන්වහන්සේ අප තබන්ට යනවා. During the rest of the days, He is going to fill us with His joy. இதுவரைக்கும் அவர்களை அவருடைய சந்தோஷத்தினால் நிறைத்தார். ஆமென். මේ දක්වා උන්වහන්සේ සුවකීය ප්‍රීතියෙන් අප පිරෙව්වා. That's why He's been filling us with His joy. அதற்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் ඒ பண்ணுவோம். නිසා ගුණවන්තව ස්තුති කරමු. And for that, let's praise God. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Amen. 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 அந்த சமாரிய ஸ்திரியை போல ඒ සමාරිය ස්ත්‍රිය මෙන් Just as that Samaritan woman, இயேசுவை அறிவிக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளையாக அவர்களை மாற்றி இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ කරන දරුවන් මෙන් උන්වහන්සේ අපව වෙනස් කර He තිබෙනවා. has transformed as a child of God who evangelizes about அந்த Jesus. எஸ்தர் அம்மாவை போல சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளையாக எங்களை மாற்றி இருக்கிறார். ඒ එස්තර් මව මෙන් සුභාරංශය ප්‍රකාශ කරන දරුවන් මෙන් උන්වහන්සේ අපව වෙනස් කර He තිබෙනවා. has transformed us like that mother Esther in order to evangelize for Christ. ஆமென். அதற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. For that, let's praise God. Hallelujah. Praise the Lord. 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 உலகத்தின் மீது அவர்களுக்கு ஜெயத்தை தந்திருக்கிறார். ලෝකයෙන් උන්වහන්සේ අපට ජය දී He තිබෙනවා. has given us victory over the world. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ඒ பண்ணுவோம். නිසා ස්තුති For කරමු. that, let's praise Him. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ஆமென். மீதியான நேரத்தையும் இந்த ராக்காலத்திலும் கர்த்தரோடு கூட இருக்கும்படியாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ඉතිරි වෙලාවේ මේ රාත්‍රී කාලයේ පුරාද උන්වහන්සේ අප හා සමග සිටින පිණිස ස්තුති කරමු. That the Lord might be with us even throughout this night and for the rest of the middays. Shall we praise God? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் அவருக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் සියලු பண்ணுவோம். ගෞරවය මහිමය ප්‍රශංසාව උන්වහන්සේට පුද කර ස්තුති කරමු. Giving all glory, honor and praise to God. Let's praise Him. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. உடைய ஆவி ஆத்மா சரத்தை அவருடைய கரத்திலே ஒப்படைத்து ஸ்தோத்திரம் අපගේ பண்ணுவோம். ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය දේව හස්තයට බාර කර ස්තුති කරමු. Surrendering our body, soul and spirit to the hands of God. Shall we praise God? Hallelujah. Praise the Lord. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ නිසා ස්තුති Let's කරමු. praise God the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. දයබර ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දුන් මේ තරුණ කඳුරු නිසා ස්තුති කරනවා.
අදවසේද අප දෙන ලද අවවාද අනුශාසනාවන් නිසා ස්තුති කරමු. අපගේ අත්තිවාරම සැලවෙන්නේ නම් ඒක සවිමත් කරගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබ වහන්සේ අප දැනුවත් කළ නිසා ස්තුති කරනවා. අපගේ අත්තිවාරම් සැලවෙනවාද නැද්ද යන්න දැන ගැනීමටත් ඒ පිළිබඳ සලකුණු අවබෝධ කර ගැනීමටත් ඔබ වහන්සේ අපට පැහැදිලි කර දුන්නා. ඒ අනුව අපගේ අත්තිවාරම ගැන අපි විමසීමෙන් කටයුතු කරමින් අපගේ දුර්වල අත්තිවාරමන් ශක්තිමත් කර ගැනීමට අපට උපකාර කළ මැනව. සියලු තරුණ තරුණයන්ගේ ජීවිතේ ඔබ වහන්සේ ස්ථිරසාර ක්‍රියාවක් ඉටු කළ මැනව. සියලු බාධා පහ කළ මැනව. ඒ ඔබ වහන්සේ වෙත ළඟා වීමට ඉඩ නොදෙන ආකාරයට අප ඔබ වහන්සේ වෙතින් වෙන් කරන අඳුරු වලාවන් දුරු කරමින් ඔබ වහන්සේ වෙතට සමීප වීමට ඔබ වහන්සේ අපට කරුණාව දෙන නිසා ස්තුති කරනවා. සියලු ජීවිතේ ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරමින් ඉදිරි දිනවලත් ඔබ වහන්සේ ප්‍රාතිහාර්යයන් සිදු කරමින් සියලු දෙනා පුබුදුවමින් ඔබ වහන්සේට ළඟා කරගත මැනව. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයට අප සියලු දෙනා සූදානම් කළ මැනව. අපේ අත්තිවාරම ශක්තිමත් වී ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් සාක්ෂිකාරයන් වීමට අපට කරුණාව දානය කළ මැනව. යරත් ඔබ වහන්සේ අසට බාර වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හලෙලූයා.